Salam Malaysia Madani yang berusaha pegawai-pegawai kanan daripada universiti, daripada kementerian, jabatan dan agensi, barisan ahli-ahli panel dan juri, ahli-ahli akademik, pengamal-pengamal kesihatan mental, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati. Terlebih dahulu, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program Minda Sejahtera, Sempena Persidangan Antarabangsa Kesejahteraan Mental dan Pemerkasaan Wanita, Her Mind, Her Strength, Women, Wellness and Empowerment, anjuran Institut Sosial Malaysia dengan kerjasama strategik Institusi Pengajian Tinggi Awam. Kulit mayang nyanyian asli lagu Sedadi, merdu sekali. Terima kasih sekalung budi sudi datang ke majlis kami. Untuk makluman yang berbahagia Profesor, tuan-tuan dan puan-puan, program ini juga turut dilaksanakan secara dalam talian menerusi penerimaan langsung Facebook Institut Sosial Malaysia. Institut Sosial Malaysia, ilmu sejahterakan masyarakat. Bagi memberkati program kita pada hari yang mulia ini, marilah bersama-sama merafakkan kesyukuran ke atas rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya majlis pada hari ini dapat dijalankan seperti mana yang telah dirancangkan. Dengan ini majlis mempersilakan Encik Muhammad Amirul Hakim bin Mat Ismail untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال ربكم ادعوني استجب لكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur di atas segala nikmat yang telah Engkau kurniakan kepada kami. Lantaran nikmat itu dapat kami menghadiri dan mengikuti program Minda Sejahtera kali ini dengan jayanya. Ya Fattahu Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah majlis kami ini, kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, keterangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Amirul Hakim di atas kesudian Tuan memimpin bacaan doa sebentar tadi. Yang berbahagia Profesor, yang bersaudara tuan-tuan dan puan-puan, program Minda Sejahtera pada pagi ini akan dimulakan dengan sesi perkongsian ilmu Minda Sejahtera yang akan disampaikan oleh yang bersaudara Profesor Madya Dr. Rafidah Agha Muhammad Jaladin, Pakar Psikologi Kaunseling dan Pensyarakanan, Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Saudari pengerusi majlis. Sabahal khair, sawadikap. Saya berharap kesemua di sini mindanya sejahtera. Walaupun pemikirannya terhala kepada poster-poster di belakang sana. Tapi tak apa, kita memang pagi disajikan dengan yang santai-santai. Okey. Sebelum saya melangkah jauh, is it okay to speak in Malay or is it in English? Is there any international audience here? So, English will be. Okay. Baik. The title for today is short sharing from me because
October has been declared as the National Counselling Month. As a member of the Malaysian counselling profession, it is a great pleasure to share something using wellness models so that every one of us can become successful, functional, as well as having healthy mind all the time. All right? We are all having multiple roles, no doubt about it. And in this so-called mini hall, I'm pretty sure there are so many experts in mental health. Not just psychiatrists, not just clinical psychologists, but there are quite a number of registered counselors. All right? So maybe this is like a refresher to remind ourselves that we are all mostly cognitive people, but at the same time, we must also know the fact that if we are cognitive people, sometimes our worst enemies definitely are our thoughts. And most of the time, the best remedy are also our thoughts. So with that, I hope to share with you something on transforming our minds from ends, automatic negative thoughts, to become positive, empowering thoughts. Will that be okay with you? Can you please activate only this window for sharing and deactivate your 3-minute presentation for a while? Okay, I'm a bit comfortable, standing here compared to on the stage. I hope it's okay. Eh? All right, so let us move on. Hang on. Is it next? Okay, so this is just to share with you because I said earlier, our worst enemy are actually our thoughts. That happens to me most of the time, even though I've been in this profession for more than 26 years. All right, I was a practitioner once upon a time before I joined University Malaya, and I was with the Malaysian Counselling Association for 4 terms already. So next year is the next AGM, so I'll be, resting for a while. Okay, next. Macam tak boleh lah. Next. Okay, this is just an overview of this short sharing, okay? So we just want to refresh our mind so that we know what are our enemies, so that we can identify what are our negative thoughts, what are our faulty thoughts, and what are our dysfunctional thoughts. Those things are normally who hinder or become the barrier to our progress. Next. This is just overview because I'm not here just to share something from books, but some of the strategies that I'm going to share are those strategies that I use it in my daily life as a person, as a professional, as well as a community member. So I hope this sharing something that can contribute, even though a little bit, but if you try it out, maybe it can give me a bit of saham akhirat or something, Menyemarakkan ilmu, mensemarakkan ilmu, mungkin ada sahamnya, insyaAllah. Next. This is academic life, academic life. So I was with University Malaya for 23 years and 6 months now. So, book writer, researcher, so this is a bit about myself. Next, please. Now, this is something that I would like every one of us, including myself, to reflect. Okay? Kita tahu kan, berhati-hati dengan pemikiran. Something unseen here, our thoughts. But later, it can be translated, to define who is Rafida, who is, our host. Yang berusaha Dr. Farida Awang, the host, the main player for today's event. Who is Dr. Farida? Who is Dr. Salmi? Who is Dr. whoever? It started sometime with our thoughts. Okay? That's why when we attended any school program, especially motivational program,
Jika kau pikirkan kau boleh. Have you heard of that song before? So this is something that we should reflect and try to use it as a stepping stone so that we can transform from the dysfunctional thoughts into something that is contributing to our growth as a person and as a professional. Okay? Now, all of us cannot run away from this. Right this minute, I'm pretty sure there are some negative thoughts. What happened if I stumble? What happened if I stutter? What happened if I go more than 3 minutes? What happened? What happened? Overthinking. Is it happening now? I think for the first timer, yes. Yes, for first timer. But for the otai, life goes on. It's okay. Am I right? This is another presentation. I have done my best. Let God do the rest. Right? But anyway, embrace the moment. Because if we want to make sure our life is meaningful, embrace the moment. The bittersweet moment. The ketak moment. Every moment, we should embrace it with open heart. Because di sebalik musibah pun ada hikmahnya. Right, audience? Right? Di sebalik masam ada manisnya. That's why ada masam-masam manis. Betul tak? P. Ramlee movie. Alright. So, negative thoughts, as you can see here, it can lead to something. Oh, I cannot point it here. Can you see that? Depression. Depression. So if we have symptoms of depression, be careful, all right? Because you may not be, physically present here. Or if you do, if you are suffering from depression, you are just physically here, but mentally could be somewhere else, isn't it? So we don't want that. So be careful with our thoughts, especially those thoughts that has become enemies to our progress. Okay, this is a bit of the information that I would like to remind myself and everyone. Whatever happened is actually based on our perceptions. Remember? We are the one who give meaning to anything that happens to us. All right? Sometimes we go down and then we can say, what happened to me? Always go down. Am I a failure? But sometimes if we go down, it's good to get the perspective from bottom here. Oh, that's good. Isn't it? The meaning is actually coming from us. That's why we always heard people saying, be a positive thinker. Okay? Avoid toxicity. Don't become negative thinker. So we always remind ourselves, but do we really know the meaning? So remember, our perceptions, that defines who we are. Okay? That's why in Islam, we have the word husnuzon. Anyone speaking Lughatul Arabiyyah? Sorry? Husnuzon. Meaning, try to think something in a positive manner. Do not think it, but somebody is trying to get me, somebody is, So that is something that can contribute to healthy mind, Minda, Sejahtera. Okay? So this is again maybe something that we know, but sometimes we tend to forget. Okay, so this is just to show you, the effects or the consequences of having negative thoughts. It can lead to so many mental health issues, mental health problem, and maybe mental health disorder. All right, mental disorder. So we don't want that. And I'm pretty sure most of you here, you are somebody, you are functioning, and you are also having wellness. Because we cannot become just functional being without knowing the meaning of what we do. Then it becomes zombie kampung pisang. Okay, we want to live. We don't want to merely exist. Okay? So insyaAllah, whoever near pension ke, near retirement, please think about it. Okay?
what's the point of living if you are just feel that you are just exist, but you can't connect with the joys of life and with everything? Okay, so on the screen, some of you may know it, some of you may have it, but some of you maybe don't know it. Whatever it is, these are among the examples of negative thoughts. The one that I called semut ends. Semut is not the loving couple bersemut. That's a different one. But this is the automatic negative thoughts. All right, the one that keep on coming to us, because research has proven every day there are how many negative thoughts keep on coming to us. The only difference between one person to another is the bulletproof. Whether when the negative thoughts strike, whether you have the bulletproof, okay, go away, no. Or you negative thoughts strike and then, my mind is it? Whether you entertain those thoughts or you already have your filter, this is a waste of time. Life goes on. It's just a poster with certificate and what reward are we getting? I have my salary. I can reward myself. Extend one more night in Berjaya Times Square Hotel. So, it's all in our mind. It can empower us. So that's why this program is really good, because as you can see here, look on your right, look on your left. Kaum hawa. And my friend said, hey, this is women program. I register, can I not come? And I said, hey, Hawa ke, Adam ke, we are living in this world. What is the point of Hawa without Adam? Kalau tak ada kumbang, bunga ni tak ada apa, betul tak? Kalau kumbang berkeliaran, bunga tak ada, masalah juga, isn't it? So we are interdependent being, yeah? Thank you for kaum Adam. I can see songkok-songkok up behind there. All right? Okay, so I've shared a bit just for awareness because we have a very limited time. We have another episode, okay, in today's program. So just now is just knowing what are our enemies, okay? How these enemies can affect us as a person and as a professional. So now maybe I just go through a bit knowing how, all right? So I'm pretty sure mental health expert in this so-called mini hall knows about CBT. Because for those cognitive person, in order to find the right technique and strategies, the rule number one is know yourself first. Are you a cognitive person? Are you an action-oriented person? Or are you just auditory kind of person? That kind of thing. So for me and for most of you, I'm pretty sure about this, most of you are cognitive person. Am I right? You're thinkers, right? Academician, definitely. No think, no money, no salary, no naik pangkat, no nothing. All right? So, inshallah, we just explore this, as a refresher for our beginners. And, for those who already know about this, but something new for beginners who don't know about CBT. Okay, so again, I highlighted 3 words using red colored font. Because that's the beauty of CBT. Okay, that is my theoretical orientation as a registered psychologist and registered counselor. Because using these strategies, you can help to empower your feeling, your thoughts, and also your action, your behavior, which is directly, which is similar line with the saying. Remember when I put down in the earlier slide, watch your thoughts, for they'll become your words. Watch your words, for they'll become your actions. And, to the end, our destiny. So, one thing for sure, because we want to know whether our thoughts are the enemies or the remedies, first is to really assess
Okay, the ABC model is something that is useful for us, not just as a person, but also as a professional, even a member of society. Everything that happened is good to know what could be the triggers, the antecedent or the activating events. Like today, poster competition. What goes on in your mind? What goes on in the jury's mind? Have you ever wondered? Or just what goes on in the participant's mind? You know, everyone may have something lingering, isn't it? Isn't it? And of course, it can lead to the consequences. That's why people say overthinking can lead to problem. Because you anticipate worry. You anticipate that you're going to become stuttering. You anticipate that you're going to use more time, the required 3 minutes. You know, actually, you have done the preparation good enough already. Am I right? Starting from designing the posters and then, writing the abstract. So this is the time, communicate what you have done. Go with the flow. No need to think that much. You just need a little bit of anxiety so that it becomes the booster for your performance. Other than that, chill. Enjoy whatever, food around here, that kind of thing. All right? That is the thing that I tell myself. All right? So, in counseling, in psychotherapy, mostly we help clients by using this kind of framework, okay? Whereby we know the ABC just now, what could be the antecedent, what could be the belief, what could be the consequences, and then we try to help clients so that they can dispute the thoughts. If it's the dysfunctional thoughts, we ask them to dispute by finding evidence. Are you sure you are a failure? Now it's tertiary education. There's only one subject that you got an F. But remember, during your schooling years, you become the top student. So how come you say you are a failure? These are examples of disputing belief. Okay? And of course, by doing that, inshallah, biiznillah, it can lead to a new emotion, it can lead to a new behavior, and it can lead to a new belief system. So this is one method that maybe we can use it, all right? Okay, so this is just the example, when we want to dispute, as you can see, is this thought helpful, Meaning we have to pay some time in order to assess what kind of thoughts are we having. Okay, number 2, this is what I like. Sometimes we call it cognitive reframing, but this is restructuring. So they are all similar. It depends on the theorists, the scholars. As you know, everywhere there's a politics behind it. Even among theorists and scholars, they are talking about similar thing, but they like to use a different term just to create headache to learners and also other researchers. Okay? So, as you can see here, this is the transformation that we need. That's what I said earlier, from ants to pets. Because once we know, this is no good. This is definitely negative thoughts. This is definitely faulty thought. It's not functioning at all. Then find ways in order for us to turn it into pets. Tapi bukan ikan lawan, bukan kucing comel ya. This is pet, something here in our CPU. Positive, empowering thoughts. Something that become the driving force that can make a move forward. If we fall down, we say, fall down, no worries. Come back, get up, move on. Okay? So that is what we need. All right? This is the last one that I like. I call this coping statements, or sometimes I call it positive, empowering statement. The same thing that I said earlier. I have done my very best.
I have created a poster. I have prepared the abstract. I've done my very best. Allah, let God do the rest. Leave it. Okay, bye-bye. Once you presented, go have a cuppa, have a coffee, Right. So there's a lot of perspective that we can direct our attention, our mind to it. So the same thing, when we want to navigate life, you want to focus on that window, knowing that there are so many other windows, or what? Okay, so that's why training and nurturing our thoughts is also a jihad. Am I right, sister? It's a jihad, nurturing, mentoring, educating our thoughts, right? So this is the biggest enemy, remember? Our worst enemy. Okay, so that is before, during. 3-minute jury, how many jury one time? Is it 2, right? Not 1, right? So the jury come during, what should you focus on? Focus on the task. Don't look at the jury. Bukan ibu mertuaku or whatever. Understand or not? So focus on the task, And one more rule, don't forget to breathe. Breathing is very good, very easy, but try to do deep breathing, okay? Because your jihad for this competition is 3 minutes only, ma. Your life, we don't know, isn't it? It could be plus 10 years, plus 20 years, plus. So don't forget to breathe and use the Nike motto. Just do it. Just do it. Okay? So this is during, yeah? And this is what I said earlier. After the 3 minutes, what happened? Yeah, have a coffee, have a bite, have a chit-chat. Not Kit-Kat, chit-chat. So, leave it. Orang kata apa? Untung sabut, timbul. Untung batu, tenggelam. So, when the jury done their work, their task, and the winners are being announced, embrace the moment. There's always next time. Okay? Okay, so these are other things because I would like to conclude. These are some other techniques and strategies that maybe we have used it, but I would like to highlight the notion that don't become followers. People say, let's go hiking, Broga, Bukit Kasing. Remember, maybe it's workable for some people, but it's not therapy for you. It makes you berapi. Don't do it. Don't do it. The same thing. Hey, let's join my group. We can go riding and cycling together along Gatri Highway. Oh, sui, very good. Remember, check it out first. Is it going to contribute your healing or is killing your lutut and your pocket? Okay, so please, all strategies, the information is just at your fingertips. Nowadays, we are being overloaded with information, but remember, check them out first. That's why I said, do not become followers. Find those that are really workable, meaning they bring you therapeutic benefits. Even just sit down in front of TV and watching Korean drama, it really makes you feel energized. Go for it. Right? Right? Or even go out, having a brisk walk. If it's work for you, go for it. Okay, so this is some of the statements that can help you to do the transformation. I just show some examples, but I'm pretty sure most of you here, you know about this. Sometimes we are so absorbed, so caught up with our work, we tend to forget that life is so much bigger than become a lecturer in University Malaya for 23 years and 6 months.
focus on life, because this is the university of life that we are talking about. Not UIA, IIUM, not UITM, not UKM, not USM. Understand or not? Use the bigger context to remind ourselves that we matter. Our mind matter. Okay? So I think that's about it. And I conclude my short sharing by giving you 10 tips. 10 tips. As you can see, our thoughts can become the best remedy. Berangan tu free. Visualize naik pangkat VK7. Ayolah tu. Because currently I'm associate professor. Visualize it. Okay? Free. No need to compile whatever CV or achievement you have. Just visualize it. It can create very warm feeling inside. Am I right? All right? And of course, the last one, silaturrahim. My self-reminder, find sahabat jannah. Meaning, find friends that can make you closer to heaven. Don't find friends that can bring you to hell. So, there's nothing. Tak merugikan pun tak kawan. Jadi solo singer pun okay. It doesn't mean we have to become duet singer or in a band. Am I right? Tak perlu kan? So, if we can train our thoughts that I'm fine, Allah is always with me, then you can just do your thing. Without taking into consideration what people are talking behind you. Why dia kacau periuk nasi aku ni, kenapa? Those are just noises, okay? Remember, we are not alone. There are always 24/7 CCTV around us, okay? With that, I think that's all for my short sharing. So you can activate whatever window after this. But again, positive mind, positive thoughts are the FOC remedy to make us move forward. Okay? With that, thank you very much everyone. I thank Yang Berusaha, Dr. Farida Awang for giving us this opportunity to network, to really get connected. Inshallah, there's a reward behind it. If not now to become VK7 or whatever, but inshallah, in the afterlife next time. Okay? With that, thank you everyone. I pass it back to the organizer. And inshallah, we'll see around until, the afternoon session. And good luck for your 3-minute presentation. Bersarang lebah di pohon palas, burung kelicap di pohon selasih. Pengetahuan bertambah, penerangan jelas, majlis mengucapkan terima kasih. Majlis sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Profesor Madya Dr. Rafidah Agha Muhammad Jalaluddin di atas kupasan dan perkongsian ilmu yang saya rasa cukup menarik dan bermanfaat sebentar tadi. Yang berbahagia Prof, Yang Berusaha Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan dengan sesi pembentangan poster penyelidikan dengan tema Kesejahteraan Mental dan Pemerkasaan Wanita. Kita akan mulakan dengan kategori A dengan tema Kesejahteraan Mental. Sebelum majlis dimulakan, suka diingatkan bahawa sesi pembentangan hanya diberikan selama 3 minit dan 1 minit bagi sesi Q&A jika ada. Mohon para peserta yang memegang nombor angka giliran A1 sehingga A5 untuk mengambil tempat terlebih dahulu. Peserta A1 sehingga A5 untuk mengambil tempat terlebih dahulu. Dan sebelum itu, suka saya memperkenalkan barisan juri bagi pertandingan poster penyelidikan. Saya memperkenalkan ketua juri bagi pertandingan
poster ini, Profesor Dr. Zulkifli Mohammed, Timbalan Naib Chancellor Universiti Tun Abdul Razak. Dipersilakan, kenalah tunjuk muka kalau tak ni, tengok. Kenalkan. Seterusnya, memperkenalkan Puan Nordina binti Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara. Seterusnya, saya memperkenalkan Puan Nur Izzati binti Kamaluddin, merupakan Program Director daripada Universiti Tun Abdul Razak. Seterusnya, saya memperkenalkan Dr. Amran Hassan, merupakan Pegawai Psikologi di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Seterusnya, Puan Nur Aisyah daripada Bahagian Dasar dan Perancangan KPWKM. Seterusnya, saya memperkenalkan Puan Siti Maniza binti Abdul Rahim, merupakan penolong pengarah di Pejabat Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan. Seterusnya, diperkenalkan Encik Sukumar, anak lelaki Subramaniam, merupakan pensyarah dan kaunselor berdaftar di Lembaga Kaunselor Malaysia. Dan yang terakhir, Encik Azmi Mahmud dari pengarah BPKK LPPKN. Inilah dia, Encik Azmi. Okey. Mohon para juri untuk mengambil tempat kerana kita akan mulakan peserta nombor giliran A1 daripada Universiti Teknologi Mara. Dipersilakan. Boleh kita mulakan? Baik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. A very good morning to fellow participants, guests, especially honorable judges. I'm very happy to be here this morning. I'm trying to turn my end into pet. I'm the first to present. That's my end. But my pet is I'll be the first person to finish, okay? All right, for these 3 minutes, I'm going to share with all of you a proposed research entitled The Impact of Financial Autonomy and Access to Childcare on the Mental Health of Suburban Housewives in Malaysia. So, ladies and gentlemen, from my readings, I find that 40% of women in Malaysia are housewives. Also, 1 out of 3 adults in Malaysia are facing mental issues such as stress, anxiety, depression. And from that number, actually women outnumber men. So I think my topic today is very relevant. We are talking about empowering women. Thus, housewives actually is an important segment of the population to be studied in terms of mental health. When we talk about housewives, what comes to our mind? We usually think of housewives as the group with a lot of work. The quote says, there's this popular quote saying that housewives are the worst job in the world because they work 24 hours a day, all right? If I were to choose, do I want to work or be a housewife, I would prefer to work and go out rather than stay home and take care of children because of the stress of work. Also, when you talk about housewives, most of them don't have access to finance, or they don't have the power to decide on what to purchase for the house. So that's where the financial autonomy comes in.
And then there's also the thing about access to childcare, because housewives need to take care of children. Because they are not working, their contribution will be in taking care of the house as well as the children. And also they have less access to financial decision making for the family. There's also this popular quote saying that for some women, if they can have access to money, then spending or going shopping would be actually a mental therapy to them. So I think some of you would agree to that. So there's this dual challenge for housewives in Malaysia. One is the financial autonomy issue, and then there's the, is it three minutes already? Yes, it's already 3 minutes. Oh, that's so fast. I'm sorry, I'm the first. Well, anyway, I propose a research for housewives in suburban area, because we are developing, so there's more suburban areas. And the model is based on social ecological model, where we combined financial autonomy, control of money, with family support, with access to childcare services, and societal support such as regulations and policies. This will be a quantitative research where we will conduct survey on suburban housewives. And we hope that, and we are expecting positive relationship between financial autonomy with mental improvement, and access to childcare services, quality and accessibility might become a moderating impact, what we give moderating effect. And this study, I find this would be very important, because it might lead to better policy recommendations, such as better opportunity for housewives, for more income opportunities. Maybe it might lead to employment fair for these housewives. It might lead to better support, such as subsidies for childcare, free early childcare services coming from government or the private sector, and things like that. All right, with that, I thank you. Terima kasih. Ada soalan ke daripada juri? 1 minit saya berikan, sebab dah terlebih dah masa. I apologize for that. Yes. Why did not who are the authors of this? Oh yeah, I forgot. This author is I am Shaharia, with my friends Puan Zuraida and Saliza. Only me mentioned here because I'm just presenting the poster, but we have a group of researchers. I'm coming from the Faculty of Business Management, UiTM Selangor. Thank you very much. Terima kasih. Sebelum kita pergi kepada peserta yang seterusnya, saya ingin mohon kerjasama peserta semua untuk memberi tumpuan sebentar untuk pembentangan. Sebab apa? Pembentangan hanya diberikan selama 3 minit sahaja. Saya ulang lagi sekali, 3 minit sahaja, dan 1 minit untuk soalan sekiranya ada. Okey, kita teruskan dengan daripada Amaze Synergy Ventures. Dipersilakan. Alright, Assalamualaikum and very good morning. My name is Nurnis Rina Faika binti Muhammad Izwan. So today I'll be presenting on behalf of my teams titled Exploring the Complex Interplay of Biopsychosocial Influences on Sleep Hygiene among University Students in Klang Valley. So sleep hygiene refers to behavior, environmental factors that affect sleep quality and sleep pattern. As we know, students always struggling to maintain their academic performance, emotional well-being, and also sleep. There is no surprise that sleep always takes a back seat. So this research aimed to investigate why university students always are struggling on maintaining sleep hygiene among university students. So the methodology that we use is cross-sectional survey quantitative research with 350 students around Klang Valley. The collection of data we use is a comprehensive questionnaire with distributed through Google Forms. And before we distribute the questionnaire, we do pilot tests on 50 students to measure the clarity and the relevance of the questionnaire items. So next, we use SPSS software
to assess the data, and also descriptive statistics analysis to analyze the data, and also person correlation analysis to measure the strong relationship between biopsychosocial and sleep hygiene. As a result, biological and psychological shows the lowest relationship with sleep hygiene. However, social factor shows the highest. On that, we can conclude that among biopsychosocial factors, social take a highest place lah. Social factors such as social activities, peer pressure, environmental factors affected university students. We recommend that counselor or teachers, lecturer in university students to include the sleep hygiene module in university so that we can spread the awareness of sleep hygiene and help the student to maintain the sleep hygiene, academic performance, and also their social lives. On that, I thank you. Thank you so much. Soalan daripada pihak juri. Which university? We are from Amazing Synergy Ventures, an organization lah. What is the level of Cronbach alpha for your analysis? For our Cronbach alpha, for biological, psychological, and social, I'm sorry for that, but it's stable lah. For QQ plot, the normality analysis is in the line lah. It should be less than 1. Cronbach alpha. Okay, I think biological 0.65, psychological 0.89, and social B2 0.79 for Cronbach alpha. Yeah. Okey, terima kasih. Seterusnya, dipersilakan daripada Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya perkenalkan diri saya Fatin Nur Majdina binti Nordin daripada Program Sains Gunaan dengan Pengajian Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan kajian ini dijalankan bersama Prof. Madya Dr. Monica Lais Munirah daripada Jabatan Al-Quran dan Hadis Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Jadi topik yang kami pilih adalah potensi flora dalam menangani kesihatan mental manusia. So kenapa memilih topik ini? Pertama adalah berkaitan dengan interaksi dengan alam. Kita tahu dalam kehidupan kita ada 3 dimensi interaksi. Manusia Tuhan, manusia-manusia, dan kita ada manusia dan alam. Jadi kita nak melihat bagaimana interaksi dengan alam boleh membantu menangani isu kesihatan mental. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan persekitaran urban. Kita tahu urban ni ataupun bandar ruang terhad, tapi isu-isu tekanan ini banyak. Jadi bagaimana kita dapat membantu pendedahan kepada flora dapat membantu menangani isu kesihatan mental dalam persekitaran urban. Jadi kajian ini ada 3 objektif. Pertama, nak tengok kesan interaksi sebelum dan selepas pendedahan kepada ruang flora. Dan yang kedua adalah manfaat aktiviti berkebun dan horticulture, sebab bila flora ni dia berangkumi keseluruhan tumbuhan di suatu ruang. Dan ia termasuk berkebun, pendedahan kepada tanaman horticulture. Dan yang ketiga adalah pengaruh kehadiran ruang hijau kepada persekitaran urban. Jadi kajian ini bersifat kuasi eksperimen, maksudnya ada kumpulan kawalan dan juga kumpulan intervensi kepada staf Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan kita melihat memberi kuesioner untuk dijawab sebelum dan selepas pendedahan kepada ruang hijau. Jadi hasil kajian ini ada 3. Pertama, untuk interaksi, responden melihat lebih merasa tenang dan kurang cemas semasa berada ataupun didedahkan kepada ruang hijau. Dari sudut yang kedua adalah aktiviti berkebun itu sendiri disebutkan dapat meningkatkan mood, rasa kepuasan diri, dan juga ada elemen pembinaan sosial di mana ada interaksi dengan orang-orang persekitaran. Dan yang ketiga adalah kehadiran ruang hijau itu sendiri membawa kesan positif kepada persekitaran urban, di mana dilihat para responden yang melakukan aktiviti ini merasa lebih kesan positif, iaitu lebih rasa ada kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi kajian ini mencadangkan diwujudkan satu ruang hijau, sama ada di persekitaran kita lah, sama ada di
sekolah, pejabat ataupun perumahan selain daripada taman permainan, kita juga perlu wujud satu ruang hijau untuk interaksi dengan alam bagi menangani isu ini. Dengan itu, terima kasih. Kenapa ejaan tu menggunakan metode? Oh. Adakah itu memang Dewan Bahasa guna ataupun METOD je? METOD. Saya minta maaf. Sikit lagi. Mungkin sepatutnya bila kita tengok poster, kita nak tunjuk nama dan affiliation kita kan. Jadi seeloknya dia duduk paling top sekali lah. Macam ni lah. Tapi ini pun tak ada affiliation. Ada soalan lagi? Tak ada. Okey, sebelum kita teruskan ke nombor giliran A4, saya nak mohon nombor giliran A6 sehingga A10 untuk mengambil tempat, dan saya mempersilakan nombor giliran A4 daripada Universiti Sains Islam Malaysia untuk membentangkan poster anda. Silakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good morning everyone. I'm from USIM. My name is Nadia Ramlan, and today I will represent my FYP student, which is entitled Al-Quran Mind, a mobile application for stress management among students. Okay, so for this topic we are applying and we are trying to develop one application which are named Al-Quran Mind. Okay, as previous, we know that now student is sometimes have stress. Okay, so this mobile application will help students or maybe people with stress problem. Okay, so this application will apply AD method, okay, which is analysis, design, development, implementation, and also evaluation. And in adapting learning theory, we are applying Ghani 9 event of instruction. Okay, so as we know, Ghani will interact student first, and then we will explain about the learning objective and so on. So this objective of this mobile application is to understand stress management theory, to identify the categorization of stress among students, and the purpose is to develop Al-Quran Mind as a mobile application for stress management. Okay, as we know, UC will integrate Nakli and Akli. So we designed this application based on Quranic verses. For example, when students are moody, so we appear verses Quran related to the mood. Okay, so from the expected result, okay, this is the result from pilot test. Okay, we can see here from time to time the percentage of stress management among students was high. Okay, so we plan to solve this problem by designing this application. Okay, so we hope after finish this product, we will change stress-free student maybe 70 and above, and stress student will reduce. Okay, so this application will show digital tool for stress management by integrating Islamic values, as I said before, which will implementing Quran and Hadith, okay, in the design. It is available resources for students and also for educators and the broader Muslim community in promoting emotional resilience and spiritual well-being. Okay, as I said before, my teams, including my FIP student, which is Muhammad Faris, Muhammad Afiq, and Muhammad Afif. Okay, they all have class, so I represent this poster. Okay, so all the students have done the prototype, so we are trying to complete this mobile application by this year. So we hope it can useful for students, especially for USIM. Okay, so I can show the prototype if the jury want to see. Okay, the video. Okay, so this is the home page. Okay, sorry.
this is the home page. As you can see, I could unmind. Okay. So this is the verses related to the stress management. Okay. Surely in the the student will sign in first. Okay. So we will have some activities here. Okay. So this is the day tracker, which is student mood. Their mood, is it maybe happy? So the verses will be related to the mood of student, and the data will save, and we will follow up maybe the stress management of that student. Okay, so this is a prototype application. So we hope that by using this application, a student can at least release the stress and manage to reduce their stress. Okay, so that's all from me. Thank you so much for the valuable time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. The apps. Sorry? How you link the dust test Oh yes. and the apps. Okay, so as we know, the dust is to measure the stress management, right? So by collecting the data, we know that maybe one part we can include the element, maybe the time management. We will study the factor first, and we try to design a link to the higher factor that the main factor that makes students stress. So the application is purposely integrate Nakli and Akli, so that at least student can release. First, we reduce the stress management first with the detail, for example. Okay. Dalam ni tak ada recommendation lah. Recommendation. So, okay, I see. So this one we follow the template of the need. So maybe we can recommend for another university, and for the counseling who always with student, client. Okay, so we will starting for using students first. Okay, so we hope. Yes. Yes. Yes, exactly. But one more thing, the novelty of this application, we start to give some tips, which is urgent. Maybe urgent. What we call the infographic for distribution of tasks. For example, assignment urgent. So we trying to give some tips for students. Okay. So. Okay, this one is for pilot test active students from Faculty of Quran and Sunnah. Active. Yes. Yes. So from that data we know tak mention. Okay, sorry. Okay, thank you. Thank you for your recommendation. Okay. 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 Thank you for the comment. Okay, thank you so much. Okay. Dan terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran A5 daripada Amaze Synergy Ventures. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. I'm Muhammad Haris bin Awaduddin from Amaze Synergy Ventures, a consultant. So I represent today the entitled Impact of Depression and Anxiety from Dehumanizing Women by Domestic Violence and Abuse. As we know that domestic violence and abuse is directly increased with mental illness like depression and anxiety. So from through the channel of getting help, seeking help, the women with domestic violence and who having mental health illness can be found. And then this objective of research is to determine how domestic violence and abuse affect mental health of women, especially who are having anxiety and depression. We use methodology of counseling session, qualitative research, and the purposive sampling for the participant or the client itself for our targeted criteria of study.
and supported document like task given to the client itself to improve the symptom of depression and anxiety. And throughout these methodologies, we use triangulation for cross-check. During the consultation, we also use PHQ-9 and G87 to assess the symptom of depression and anxiety. And for data analysis, we use thematic analysis. And from this analysis, we extracted 4 main themes for this research, which is anxiety, second, depression, third, trauma, and fourth is suicidal ideation. And from PHQ-9 and G87, which assess the symptom of depression and anxiety, it shows that these women who having domestic violence and abuse have severe score on both assessments. And as for conclusion, domestic violence and abuse is widely spread in our community, but we only know that when they are seeking help to the channels like clinics and hospitals. So for the recommendations, for this study is very important, and also for this study is very crucial for policymakers to make a very effective and preventive preventions, so that these women can be found and they get the right treatment for their mental illness like depression and anxiety. That's all from me. Thank you. Terima kasih. Soalan daripada juri. Okay, I have one question. Okay, this is a very good study. Okay, first and foremost, I want to know, okay, which range of age that most impacted, okay, that you're in your research, which a range of age of women. Can you share with us? The age is start from 25 until 50. Yeah, but we also have a additional age which is until 60 who have domestic violence. But we only catch for this this age lah, 25 until 50. There's one more question. This is interesting topic, particularly regarding about violence among the women, and this is contribute for depression and anxiety. Yeah. I look at it as a poster, maybe it's a suggestion. You can come up with a picture or diagram that portray about the anxiety and depression, which is more attractive. It's an additional comment. Thank you very much. Thank you. Yes. Yes, true. Yeah. Mm-hmm. Yeah. We catch for only severe PHQ-9 and G87. Yeah. 15 participants. Yeah. 15 participants for qualitative research. Rural area. Yeah. Again, Chromback Alpha. No, I'm not using Chromback Alpha because. Oh, okay. The reliability of the instrument is already being used widely in Kementerian Kesihatan Malaysia. So it's suggested to catch the symptoms or to assess the symptom of anxiety and depression is already using this. And I just use this kind of instruments to assess the symptoms of depression and anxiety. Mm-hmm. Have anxiety on it. So those are the themes that should come up from, even you are not using like en vivo or LSTI to show how you analyze the data.
Um, these are 4 themes come up from this research, which is anxiety, depression, suicide ideation, and also trauma. Why choose rural area? Because a lot. Yeah, it's actually that like the introduction presented here. Rural area women doesn't know how to channel, how to seek help for this problem. So when I access to the rural area, actually there is a lot of women having domestic violence. Yeah. Okay. Yeah. Okay. PPR area, right? Okay. Okey, terima kasih. Alright, Kita thank you akan very much. pergi kepada peserta yang seterusnya. Suka saya ingatkan sekali lagi, pembentangan pertandingan hanyalah diberi 3 minit dan seminit sahaja untuk Q&A daripada juri. Seterusnya dipersilakan nombor giliran A6 daripada Universiti Sains Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. My name is Nur Ilani and I am the representative from University of Science Malaysia. I will share my study on the topics of factor associated with mental help seeking behaviour among women in northern districts of Kelantan. So why we choose women? Because women, based on our studies, mainly are the decision makers in many households in Malaysia. So women feel empowered when they make a decision for themselves and in the community. But in Kelantan, the less exploration about the mental help seeking behaviour among women in Kelantan. So this study, we aim to determine the level of mental help seeking behaviour among the women in northern districts of Kelantan and what are the associated factors with the help seeking behaviour in the population that we study. So in this study, we do cross-sectional study involving 431 women in northern districts of Kelantan, involving 5 districts, and we give the participants on 2 questionnaires, mental health seeking attitude scale and mental health literacy scale. So based on our result, we found out that majority of our participants are Malay, Muslim, married, and they receive at least secondary or tertiary education. But most of them are B40 group. What are the level of mental help seeking behaviour among this population? We found out that the mean score for help seeking behaviour is 6.57. The maximum mean score is 7, and suggesting high level of help seeking behaviour among the population that we study. So we identify the risk factor based on simple linear regression. We found out that the age, monthly income, education level, family history of psychiatric illness, and also mental health literacy scale is factors associated. But when we do multiple linear regression, we found out that only increasing age and mental health literacy scale were the significant factors for mental help seeking behaviour. So why older women? Because we know that older women, maybe they have a broader experience, so they have more willingness to seek for support. And based on our study, like I mentioned before, most of our participants, they receive secondary or tertiary education. So most of them are mentally literate. So they know where to seek help and where to find the mental health services. It's likely the reason for the result that we get. And as the conclusion, we know that mental health seeking behaviour and our mental health literacy is parallel. We have high mental health seeking behaviour among the women in northern districts of Kelantan, and the associated factors are increasing age and high mental health literacy. So this study is very important, especially for the policy makers and for us as the mental health professionals to educate people, and despite they have high mental health seeking behaviour, but we still need to target on the younger women, on the other population age group. Also, we need to find, if I can do recommendation in further study, we need to find like a specific subgroup, maybe in single women in Kelantan. And because of this study, is only we study in northern districts, so maybe can do in the southern districts. That's all. Thank you. Oh, okay. Because Kelantan,
in Kelantan, we have most of the population in Kelantan are Malay, Muslims, so there are many socio-cultural beliefs in Kelantan. So when we look from our literature findings, based on Selangor, we want to study what about Kelantan. We have research done in Selangor, Klang Valley, but what about Kelantan? Because we know that social culture will affect their mental health literacy and their mental health seeking behavior. That's why we want to study on that. We just mentioned that particularly in Kelantan, they remain less explored and less understood here. I did mention here. Yeah. Betul? Yes. Actually, we have in USM itself, we have like walk-in service for anyone who experience mental health issues. Like I mentioned about Kelantan because I was studying in Kelantan, so most of we have increasing numbers of clients came to seek for help. So we can, yes, Kelantan. Yeah, they're looking for counselling. They are looking for maybe they want to share their problems, share their issues. It's not necessarily that they're having mental illness, but they have some mental health issues. Yes, can. Thank you. Okay, terima kasih. Seterusnya, saya mempersilakan nombor giliran E7 daripada Universiti PsiTra Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nur Hafidah, Psychiatrist and Medical Lecturer from Universiti PsiTra Malaysia. Izinkan saya berbahasa Melayu kerana ia lebih dekat di hati saya sebab projek yang saya jalankan ini adalah conducted in bahasa Melayu. Okay? So sebagai permulaan, projek ini adalah projek knowledge transfer to the community, dan community pilihan saya adalah community suri rumah or homemaker in Bandar Baru Bangi, which is sangat dekat dengan Universiti PsiTra Malaysia. Okay, sebagai pendahuluan, saya amat concern dengan peningkatan kadar obesiti di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang paling tinggi kadar obesiti, dan peningkatan kadar obesiti di kalangan kanak-kanak sangat-sangat membimbangkan. Oleh itu, saya target kepada seseorang yang sangat crucial bila kita cakap tentang obesiti di kalangan kanak-kanak, iaitu suri rumah, homemaker, iaitu para ibu. Okay, so homemaker inilah adalah target population saya dalam projek kali ini, di mana kita percaya ibu dalam institusi rumah tangga memainkan peranan yang penting untuk mengatasi ataupun manage stres in the keluarga, dan juga mereka jugalah yang akan fokus kepada atau mempengaruhi corak pemakanan seorang, jenis makanan dalam keluarga, dan juga untuk meregulate emosi di dalam keluarga itu sendiri. Dan kita faham segala faktor ini adalah menyumbang kepada kadar obesiti. Oleh sebab itu, saya sangat ingin menekankan bahawa kita sebenarnya develop ataupun membina modul, kita panggil She Cares module, yang terdiri daripada di kalangan expert di sini, iaitu psychiatrist, clinical psychologist, kita juga involve pediatrician, dietitian and also rehab occupational therapist untuk develop modul She Cares ini. Modul She Cares ini adalah modul yang mengetengahkan faktor-faktor utama kepada penyumbang obesiti. Selepas kita develop She Cares modul ini, kami recruit lebih kurang 38 homemaker. 38 ibulah di kalangan suri rumah yang register, dan kita menjalankan projek ini less than 1 year. Dalam masa kurang daripada setahun, kami mendapati melalui initial analysis kita mendapati ada penurunan dalam kadar BMI dan fat deposition. So ini adalah sangat-sangat penting untuk kita melihat kepada signifikannya projek ini di kalangan komuniti kita. Oleh sebab itu, kami percaya dengan engagement daripada pihak expert di universiti sendiri, kita nak engage dengan public, iaitu golongan suri rumah di kawasan sekitar Universiti PsiTra Malaysia sendiri, untuk facilitate mereka mengenai kepentingan atau kesedaran mengenai obesiti. Kami juga percaya
38 homemaker yang kami target ini akan menjadi trainer kepada jumlah yang lebih besar so that kita boleh reach out kepada bigger population. Okay, so itu saja daripada saya. 1 minit untuk soalan, tapi sebelum itu, sebelum juri bertanya soalan, saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Mazia binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Okey, mohon juri untuk bertanyakan soalan selama 1 minit. It's very alright. Terima kasih banyak-banyak atas soalan ini. That's why saya kemukakan theoretical framework kat sini adalah faktor kepada penyumbang obesiti. Kita dapat lihat longitudinal factors daripada cara mereka sejak daripada kecil, cara mereka dibesarkan, faktor ibu bapa sendiri. Ibu bapa yang stres dapat menyumbang kepada anak-anak yang stres dan ini mempengaruhi cara mereka mengadaptasi, iaitu sama ada mereka menggunakan food sebagai mekanisme untuk coping. Kita panggil stress eating, induced eating or overeating because of the probably ada certain criteria psychological issues dekat situ. Jadi kita lihat dengan memperkasakan wanita golongan suri rumah, mereka dapat membentuk satu keluarga sebab kita nak pegang kepada unit yang lebih kecil, unit asas iaitu keluarga. So kita target suri rumah, dengan suri rumah yang empowered, dia boleh membentuk satu keluarga yang sihat dan juga secara jangka masa panjang insya-Allah dapat menurunkan kadar obesiti di kalangan kanak-kanak dan juga di kalangan general population. Betul. Okey. Okey. So untuk pre-survey kita ada lakukan pada hari pertama pembukaan program. So sebelum kita memberi apa-apa penerangan, apa-apa pengetahuan ataupun memperkenalkan modul ini, kita assess baseline mereka yang itu terdiri daripada vital sign, BMI, fat deposition dan juga semua questionnaire psychological. Okey, selepas itu kami di post survey adalah pada selepas kali terakhir semua projek dijalankan, maksudnya semua modul-modul ini telah diajar, ditransfer kepada para partisipan dan selepas itu kami melakukan post survey. Dan buat masa ni kami baru saja selesai pada yang sesi terakhir, jadi kita hanya dapat melihat initial analysis tentang memang ada penurunan yang signifikan terhadap BMI dan fat deposition dalam projek yang hanya dijalankan less than 1 year. Betul. Asal 38 dapat 30 yang last maksudnya. Betul. Sorry? Yeah, with all created by all these experts. And we hope that actually we are in the midst of copyright this module. Ini adalah contoh modul kita lah. This is the module for the so nama dia adalah Shikes dan ini adalah kita punya modul kepada trainer dan juga logbook diary kepada participants. Pilot. Betul. Kita ada hantar kepada beberapa selected untuk tengok face validations and these are our aim in a bigger population. That's why I came here to actually sell this module. InsyaAllah bila kita dah copyright ni mungkin kita akan pergi ke jangkauan yang lebih besar. Our reach out is to the public. Yes, that's our request actually among kita punya participant sebab mereka rasa kebanyakan wanita ni lebih empowered, jadi mereka pun nak ada mungkin modul kepada para suami. So these are the mungkin in a long term plan. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada juri. Mohon untuk peserta yang seterusnya. Nombor giliran A8, dipersilakan bahagian psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Husna binti Muhammad Hafiz daripada Jabatan Perkhidmatan Awam dan kajian ini dijalankan di bawah penyertaan Dr. Zali Rizal dan Dr. Wan Fazrul Azri daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, berkaitan dengan penjagaan kendiri dan peranan agama dalam kalangan kaunselor krisis. Sebagaimana yang kita tahu, kaunselor krisis yang berdepan dengan krisis, penugasan krisis pada setiap hari, contohnya diberi JKM, penjara, PDRM dan sebagainya, mereka berdepan dengan pendedahan pada traumatik. Naratif itu sangat tinggi dan perkara ini akan memberi kesan kepada psikologi mereka di mana mereka berpotensi untuk mendapat secondary traumatic stress, vicarious traumatization dan sebagainya. Jadi kita nak melihat dan dalam etika kaunselor sendiri menegaskan bahawa kaunselor perlu menjaga penjagaan kendiri inilah, perlu buat self care kepada diri mereka sendiri. Cuma dalam konteks Asia kita melihat bahawa budaya ada mempengaruhi proses self care itu dan budaya yang saya pilih adalah agama. Jadi saya menjalankan kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu fenomenologi deskriptif, melibatkan 13 kaunselor berdaftar yang terlibat dalam penugasan rutin berkaitan dengan krisis dan mereka datang daripada 4 agama utama di Malaysia iaitu Muslim, Kristian, Hindu dan Buddhis juga ya. So hasil daripada kajian ini kita mendapati bahawa agama mempunyai peranan dalam membantu kaunselor memproses dalam proses self care kaunselor dan kita tengok ada tema-temanya. Bila berdepan dengan situasi krisis, perkara pertama mereka lalui adalah pendedahan kepada traumatic materials iaitu mendengar suffering of others dan sebagainya dan di sini adalah proses membina makna macam Dr. Rafidah share bagi tadi tentang membina makna dan mereka menggunakan elemen agama untuk membina makna yang positif. Apa ya, kadang-kadang kita belajar di universiti bahawa kaunselor tidak boleh bersifat judgemental. We are taught to be menerima klien secara tanpa bersyarat, unconditional acceptance. But once you have the thought about something like this child doesn't deserve this experience, it is actually you have been judgemental kat situ sebenarnya. Perkara ini yang saya temui dalam saya punya kajian juga. So dekat sini agama akan membantu mereka untuk membina makna yang betul. Contohnya macam peristiwa krisis, kenapa krisis ini berlaku kepada anak ini ataupun kepada orang ini. Dan mereka juga akan melihat kenapa klien ini datang kepada mereka dalam konteks agama. Dan kebanyakan kaunselor menyatakan bahawa mereka merasakan klien ini adalah amanah yang Tuhan hantar. Why not others? This person comes to me. It's really God given me this chance to membantu orang ini. Dan dari konteks karma juga, ada yang melihat dalam konteks karma, mereka menyatakan bahawa mungkin di kehidupan yang lepas, saya telah membantu orang ini dan pada hari ini saya pula yang perlu membantu mereka. Orang ini mungkin dah bantu di masa lepas dan hari ini adalah masa untuk membantu klien ini. So ini adalah keunikan yang kita dapati daripada proses tu. Bila dia boleh membina makna yang betul, mereka mengetahui apakah peranan dia yang perlu dibuat dalam kepada klien dan untuk berdepan dengan situasi krisis itu. Bila dia settle di peringkat pendedahan ini dan membina makna yang betul, dia ada self-talk, proses self-talk semua, dia akan beralih kepada adaptive coping dan mula akan membuat boundaries dan sebagainya dan tahu untuk bagaimana nak meneutralkan perasaan itu. Dan mereka juga berkemungkinan berhubung dengan pihak lain seperti mentor, supervisor dan sebagainya untuk mengukuhkan makna yang dibina tadi dalam proses coping ini. Dan akhirnya mereka akan kembali kepada reflection di mana mereka buat moral reflection dan juga menggunakan saluran agama untuk membuat refleksi diri sendiri dan akhirnya dia akan memperkasakan mereka sebagai kaunselor yang sepatutnya boleh berfikir sebagai seorang kaunselor, bukan berfikir sebagai seorang klien. Sebab klien pun akan fikir dia tak deserve their experience. Kalau kaunselor pun ada pemikiran yang begitu, dia akan dia susah untuk move sebagai seorang kaunselor. Okay, so impact daripada kajian ini bukan saja kita boleh gunakan dalam latihan kaunselor sebab saya rasa latihan kaunselor kita kurang menekankan tentang aspek self care. Kita banyak memberi PFA pun banyak memberi macam mana you nak attend your client, tapi kita tidak diajar untuk self care secara formal. Ada tapi tidak dijelaskan secara formal. Dan saya rasa kajian model ini juga kita boleh gunakan kepada krisis klien kita. Kan kita boleh tengok macam mana klien kita membina makna daripada peristiwa tu. Kalau pembinaan maknanya bersifat negatif, dia susah untuk coping dan beralih kepada boleh kita teruskan untuk kesimpulan dan soalan daripada juri. Okey, itu saja. Soalan saya, bagaimana penjagaan menjelaskan peranan agama tidak? Okey.
Okey, penjagaan kendiri ni dia meliputi, sebenarnya dia ada tema tentang penjagaan kendiri, saya tak sempat nak explain. Dia ada beberapa tema melibatkan tentang sokongan sosial, social self-care, professional self-care, psychological self-care dan sebagainya. So, dan salah satu bentuk yang paling utama yang saya dapati adalah self-talk. Self-talk is a psychological self-care. Dan dia berlaku semasa proses kaunseling, bukan berlaku selepas. Semasa proses kaunseling, ketika klien bercerita tentang pengalaman trauma mereka, kaunselor juga reflect on themselves. They are try to understand what had happened to this client and as a counselor, what they should do. Itu adalah self-talk yang berlaku. Dan di situ juga proses agama, pemahaman agama akan membantu mereka define who they are in this situation. Begitu. Ya. Aha. Ya. Okay. Ya, mixed method. Okay. Yes. Ada kita buat, sebab ini adalah tesis yang panjang, saya hanya ambil sebahagian saja. Dan kita dapati ada klien yang terlibat itu mengalami post traumatic disorder juga. Dia mengalami, dan apa yang dia buat, dia adalah mencari. Dia akan mencari makna dulu. Kenapa klien ini kena macam ni? Kenapa orang itu terlalu jahat dengan klien saya? Selagi dia tidak boleh keluar daripada topik itu, dan dia juga akan rujuk kepada mungkin pengajaran-pengajaran dia yang lepas, termasuk ajaran-ajaran agama untuk self-care. Dia buat meditation, dia terlibat dengan pembacaan kitab-kitab sutra, kitab-kitab Al-Quran dan sebagainya. Mereka menggunakan elemen-elemen itu untuk strengthen the meaning. Sampailah, barulah mereka boleh berkembang lebih jauh. Dan mereka juga ada family support. Okay? For counselors yang wanita, kebanyakan wanita ni tak berani nak cakap dengan suami bahawa mereka perlu masa 10 minit tanpa diganggu. Okay? So, ini yang saya dapati daripada kajian saya. Kaunselor kita sangat efektif. Mereka cakap dengan suami, I need 10 minute rest, you take care of the children semua. So, itu self-care yang mereka buat. Terima kasih. Peserta yang seterusnya, boleh kita berakhir. Ya. Okay. Tak ada. This is my, yeah, my own. Asli ya. Okay, terima kasih. Okey, peserta seterusnya nombor giliran A9 dipersilakan daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, saya ingin menerangkan tentang kajian saya sendiri yang mana manual mencipta kebahagiaan rumah tangga. Okey, tujuan manual ini dibina. Okey, tujuan sebelum manual ini dibina, kami buat kajian, kami membina model yang mana model ini dibina untuk mengenal pasti isu-isu dan masalah rumah tangga. Jika dilihat pada masa kini kadar penceraian sepanjang 5 tahun ni 300,000 pasangan Islam yang telah berkahwin telah bercerai. Jadi kita nak mengenal pasti apakah punca berlakunya penceraian, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut dan apakah solusinya. Okey, jika dapat lihat dari sini, model ini dibina melalui kaedah kualitatif yang melalui 4 fasa. Seperti lihat, fasa pertama literature review, fasa kedua kajian rintis, fasa ketiga temu bual responden dan pakar, dan fasa keempat adalah fasa pembinaan model. Setelah kajian ini, analisis kajian tematik telah dijalankan, yang mana ini adalah tema-tema yang saya dapat. Terdapat 5 tema. Dalam setiap 5 tema tu ada 3 subtema jika dapat dilihat di sini. Okey. Okey. Okey, jika dapat dilihat dalam model ni, dapat tengok bahagian akar ni adalah aktiviti, yang mana hasil daripada model ni kami telah mencipta modul mencipta kebahagiaan rumah tangga. Macam yang kita cakap, keluarga bahagia, komuniti bahagia, betul? Jadi kami telah menciptakan modul kebahagiaan rumah tangga yang mana setiap aktiviti ni dia berkait dengan setiap subtema ni.
Okey, tujuan kami menghasilkan model dengan modul ni adalah untuk mengatasi konflik rumah tangga, untuk mencipta kebahagiaan suami dan isteri, dan untuk panduan kepada kesejahteraan keluarga itu sendiri. Kami harap produk yang kami bina ini dapat memberikan impak dan kesan kepada kaunselor sebagai panduan dan juga kepada badan-badan kerajaan yang menjalankan sesi-sesi kaunseling kepada suami dan isteri. Itu saja. Ya, involve pasangan. Okey, involve pasangan yang dalam krisis. Kami buat kajian ini dekat Majlis Agama Islam. Ya, masalah rumah tangga. Dalam masalah rumah tangga. Ni kecil ya. Okey, masalah komunikasi, kurang ilmu agama, ekonomi keluarga. Okey, boleh. Okey, masalah komunikasi, kadang tak ada dual communication. Tekanan hidup ni boleh daripada pelbagai faktor. Boleh juga pasangan kita sendiri, boleh juga ekonomi keluarga kita sendiri, dan juga boleh juga disebabkan ketidakstabilan waktu bekerja dengan waktu bersama keluarga. Yes. Support. In terms, my research support in terms of, you mean in terms of what? Okay, support in terms of what? In terms of dia bila dah jalankan kajian ini, sebab dia ada meningkatkan kebahagiaan keluarga pasangan. Ya, meningkatkan kebahagiaan keluarga, jadi pasangan tak jadi bercerai. Yes. We are using the inventory pre and post. Ya, sudah test. Berapa orang pasangan? 15 pasangan untuk pasangan eksperimental dan 15 pasangan untuk pasangan kawalan. Tak ada, insya-Allah tak ada. Tak tahulah future macam mana. Okey, terima kasih. Sebelum kita teruskan kepada peserta yang berikutnya, saya ingin memohon nombor giliran A11 hingga A15 untuk mengambil tempat, dan dipersilakan peserta nombor giliran A10 daripada Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Dipersilakan. Ya, ada maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Manisa binti sama sahabat saya Nur Umazah binti Hashim ya. Saya memilih tajuk ni memang nampak umum, pengetahuan pelajar terhadap kemurungan. Tapi kalau kita ambil tentang pengetahuan dan kemurungan dalam kalangan pelajar itu, boleh memberi kesan kalau dia tidak tahu sebenarnya simptom yang dia alami itu adalah ciri-ciri kemurungan. Kerana kalau dia tidak tahu, dia mengalami kemurungan berdasarkan simptom-simptom yang dia alami, biasanya pelajar dia makan selalu, kerap makan, tapi dalam tempoh masa 2 minggu tu dia tak ada selera makan. Dia kalau kemurungan ni kita uji mengikut 2 minggu. Dalam suatu 2 minggu dia akan nampak simptom-simptom tu. Jadi kita boleh kenal pasti bahawa dia ada mengalami kemurungan, sama ada rendah, pertengahan ataupun kritikal lah. Yang kita bimbangkan ada pelajar yang tak tahu simptom yang dia alami itu dan tak tahu di mana dia nak mendapatkan pertolongan. Akhirnya dia mengambil keputusan sendiri. Biasa keputusan yang paling mudah dia berhenti pengajian, yang menyedihkan. Jadi saya buat pada pelajar. Kenapa saya buat pelajar semester 2? Semester 2 ni adalah biotech dan juga horticulture landscape. Dia akan pergi ke lapangan pada semester 2. Jadi di situ dia ada sedikit menggunakan tenaga, emosi dia, jadual waktu yang padat. Assignment dia menyebabkan dia sedikit mengalami stres, tension dan juga akhirnya mengalami kemurungan. Jadi saya juga mengajar pelajar ni, kadang saya lihat tingkah lakunya agak berbeza. Dalam masa 2 minggu saya akan cuba membantulah. Jadi saya ambil pendekatan, kenapa tidak saya nak mengetahui adakah pelajar kita sebenarnya tahu dia dalam keadaan kemurungan ataupun tidak.
Pada dasarnya lah buat dia kata dia memang tak ada kemungkinan di tahap yang tinggi pengetahuan dia. Tapi bila kita tengok secara langsung, kita temu bual dengan dia dan tengok tingkah laku lah. Ini semua klien saya ni adalah pelajar saya sendiri. Jadi kita boleh ambil maklum bahawa dia benar-benar tidak mengetahui yang dia sedang mengalami kemurungan. Puncanya banyak. Punca kemurungan dari segi akademik, dia tak sempat menguruskan masa. Yang kedua dari segi keuangan, ada yang terpaksa jadi Grab, cari rezeki sampingan. Kemudian masalah keuangan, masalah keluarga juga, berlaku penceraian dalam keluarga. Jadi boleh menimbulkan simptom ataupun sebab-sebab dia mengalami kemurungan. Jadi dia akan memberi kesan. Ada juga pelajar, saya berhubung dengan kaunselor, ada yang mengambil jalan suicide kan, dia menggoris tangan dia dan sebagainya, ada yang ambil ubat lah. Jadi sebab dia tak tahu di mana nak dia salurkan. Seperti mana kita tahu memang kaunselor bukannya orang yang begitu mudah untuk dia nak jumpa, takut ada stigma. Kalau jumpa kaunselor, dia ni memang ada sakit mental. Itu yang perlu kita nak jelaskan. Politeknik nilai. Dekat Seremban lah. Tak, masih belum buat lagi. Ada. Ya, betul. Dia termasuk Sabah Sarawak pun ada. Sabah Sarawak, Kelantan, Terengganu, satu Malaysia. Yang ada kos. Yang ada kos ditawarkan. Ya, betul. Ya. Yes, betul. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih. 10 peserta dah membentangkan dia punya poster penyelidikan. Banyak lagi 32. Sekali lagi, suka sangat saya ingatkan, pembentangan hanya diberi masa 3 minit sahaja dan mohon kepada juri seminit sahaja, kalau boleh pergi kepada satu soalan sahaja. Okey, kita teruskan kepada nombor giliran A11. Dipersilakan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hazim, UIM. Terlebih dahulu saya nak mohon maaf sebab ada kesilapan ejaan iaitu akademik. So kajian ini dijalankan dari Ogos 2023 hingga Ogos 2024, melibatkan 773 pelajar lelaki dan 759 pelajar perempuan, melibatkan SMKA, MITS dan SMA. So, kenapa saya pilih tajuk kajian ini? Sebab selepas pandemik COVID-19, kita digemburkan dengan pelajar yang tidak bersemangat dan tiada semangat. So, selaras dengan aspirasi KPM iaitu pendidikan kemanusiaan, maka kami tampilkan beberapa penemuan untuk meningkatkan motivasi pelajar. Contohnya, bagaimana gubah lagu trending, contohnya Malam Pagi, Teknologi Kini, Kelentang-Kelentun yang digubah ke dalam bahasa Arab, meningkatkan minat pelajar untuk bersama-sama turut serta. Contohnya, kalau dalam kelas pelajar pasif berdasarkan temu bual dengan cikgu, tapi dalam program mereka boleh untuk berseronok, serta kalau tengok pelajar yang autism ataupun pelajar yang ada masalah pembelajaran, boleh untuk mencipta kejutan di mana mereka boleh untuk menghafal, serta ada certain kumpulan yang boleh untuk muncul juara. Ketiga, ialah adanya dalam monopoli, kita ada certain kad. Contohnya kalau kad pemilikan, nak dapat sesuatu kena ada effort. Nak pertahankan pun dia kena ada effort. So dekat sini, dia ada sistem merit dan sistem demerit. So daripada kita marah-marah, why not kita guna cara yang halus iaitu carrot and stick untuk mendidik pelajar. Dan yang terakhir sekali, kalau kami tengok daripada 8 sekolah, kalau kita buat mass modul, maksudnya saya seorang speaker dan anda semua peserta, so dia macam susah. Sama juga kalau mass modul, maksudnya setiap kumpulan tu ada versi, dia macam tak wow. Tapi bila mana adanya circular group, maksudnya dalam satu kelompok, kita sama-sama
Kemudian kita gabung dalam certain permainan, dia boleh nampak integrasi. So kalau tengok rumusan kajian, pertama dalam SDG 3.D ialah dia boleh pendidikan yang lebih inklusif. Maksudnya dia menyeronokkan. Kedua, kemahiran seperti pemikiran strategik, perancangan kewangan dan penyelesaian masalah. Sebab kami ada modul pasaran Arab. Maksudnya, anda nak membeli sesuatu, anda kena release tension. So dekat sini dia macam pelajar tu boleh mengasah kemahiran mereka. Yang ketiga ialah pendidikan kemanusiaan dan kesetaraan. Sebab kalau sekolah SMK dan sebagainya, stigma lelaki dan perempuan tak boleh nak bersaing. So pendekatan kami nak atasi gap tersebut sebab kesihatan mental berkaitan dengan gender. Dan akhir sekali, dia berkaitan dengan masa depan negara itu sendirilah. 16 poinan institusi yang berkesan. So, apabila kajian ini tamat, dia macam ada sesilibat urus untuk kita penambahbaikan. Contohnya Akta Pendidikan 1996, bahagian 3, seksyen 18, untuk kita memperkenalkan pendidikan kesejahteraan. So, selebihnya saya silakan kepada juri untuk bertanya soalan. Betul. Oh, sama je. Sadina bahasa Arab monopoli dalam bahasa Inggeris tapi ditranslate kepada bahasa Arab. Okey, soalan pertama, apa orang panggil sampel, maksudnya selepas program itu tamat, kita akan agihkan borang soal selidik. Kedua, pemilihan sekolah, kalau sekolah itu membuat permohonan untuk kita, ada sekolah daripada SMKA, Sekolah Kluster Kecemerlangan, program apa orang panggil TS25, dia bergantung kepada dak sekolah. Dan orang panggil kenapa, bagaimana nak mengukur kesejahteraan mental? Pertama, pemerhatian, maksudnya pelajar itu kalau sebelum ini dalam kelas mereka pasif, tapi dalam program mereka boleh beradaptasi. Kemudian dari sudut penggunaan Wan, maksudnya pelajar itu dia boleh kita nampak tingkah laku. Sebelum itu nampak macam perlahan, kemudian mereka jadi lebih aktif. Dan yang terakhir apa orang panggil perkembangan dari semasa ke semasa tu ada perkembangan orang panggil tak berada dalam keadaan statik. Apa tu? Oh, yang tu saya tak masukkan dekat poster. Betul. UIM. Saya tulis kat bawah saja. UIM. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Oh, okey. Okey. Okey, boleh kita teruskan kepada terima kasih. nombor giliran A12. Dipersilakan Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Salmi Razali. I'm actually presenting my students Yohanis Ahmad. This is actually our research sponsored by FRGS from KPT. We have 3 phases, but I'm presenting here just part of the studies on the triad of intimate partner violence, mental illness and also cyberbullying. But here I'm discussing on intimate partner violence, depression and also suicidality. We know that every year around 3,000 to 5,000 intimate partner violence reported to police. But of course we know that this is just the tips of iceberg. We don't know actually why, because it is a covert behavior. The survivors of IPV
have fear, internal fear, external fear to disclose their experiences, the violent experiences. So there's a very big gaps of knowledge. So our studies, we do online actually, to close the gaps, to understand them. The objective is to know the prevalence of IPV, depression among them, and also suicidality. What we did is that we distribute cross-sectionally, WAST, PHQ-9, and also subscales of PHQ-9. All actually is a screening tools. Why? Because if we do online studies, people don't want to answer lots of questions. So we use, this is a very simple question, 8 items for WAST, women's abuse screening tools, PHQ-9, 9 items. So it's easy for them to join the studies. So we actually just part of it, I'm presenting here. We actually managed to get a response, 3,120 participants. However, I have to declare here, because we are using online, we need participants who have coverage, internet coverage, who are a little bit in M40 participants, because they need money to have online internet, So this study is a bit skewed to that group of, but luckily we have females and males participant. But other religious and ethnic backgrounds follows Malaysian population. What we got here, surprisingly, compared to other epidemiological studies before, our studies showed very high prevalence of IPV among our participants. More than 70% have physical abuse, they experience physical abuse. More than 70% they experience emotional abuse. And more than around 70% have sexual abuse. And what worried us is that 1 in 4 have depression. And the most important things, it is very significant experience of suicidality. So as a psychiatrist, I think this is very, very important for us to highlight so that we can help the survivors of IPV. Thank you very much. Congratulations. First of all, I would like to emphasize on the topic is very interesting. The survey done online, you have good reasons for it. The graphic, if you enlarge it, particularly the result, intimate partner violence experience, it will be more impressive. It's easy to understand. Yeah, that will be more impressive. That's right. Okay, terima kasih. Kita pergi kepada peserta seterusnya. Peserta A13 dipersilakan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Ruhaya from the Department of Psychology, International Islamic University, Malaysia. The topic of my presentation today is Torn Between Two Worlds, Longitudinal Relationships Between Work-Family Conflict and Well-Being Among Working Women. So nowadays, we can see that more and more women are participating in the world of work, meaning that not only men are the breadwinners of the family, women also become breadwinners of the family and also homemakers as well. Because of that, they may experience conflict between work and family. Therefore, I am interested to test the relationship between work-family conflict and well-being. And here, well-being measures social dysfunction, anxiety, depression, intention to live, intention to stay, job satisfaction, and life satisfaction. And this study was conducted longitudinally, meaning that over time. And in terms of research methods, the design is longitudinal correlation design. And for the measures, I used the work-family conflict measure, psychological strain is the GHQ, turnover intention, job satisfaction, and also life satisfaction. And all the Cronbach's alpha range from 0.76 to 0.93 for all the measures at time 1 and time 2. Okay, the participants, they were recruited using purposive and snowball sampling techniques. They are working women in Malaysia. For time 1, the participants are 740. For time 2, the participants are 210.
So this study was approved by ethics committee, and I use both pen and paper and also online questionnaires to increase the participation rate. For pen and paper, questionnaires and written envelopes with researchers' names and stamps distributed through human resource managers and personnel to maintain the confidentiality of the information. And for the online questionnaire, links were distributed through human resources managers and also personnel. So to analyze the results, I used Pearson product moment correlation, and we found that most of the work-family conflict and family-work conflict categories, which are time strain and also behavior-based, are mostly correlated with anxiety, depression, family satisfaction, and life satisfaction. Okay, this is the longitudinal result. For the cross-sectional results, more correlation were found for all the variables. Okay, and based on this study, there are a few recommendations that I would like to suggest. The first one is policy implication, in which the results demonstrated the need for supportive workplace policies that address work-family conflict. Therefore, organization can use these results to develop policies that promote work-life balance and thus improve the well-being of their employees. And also in terms of intervention development, training development, enhance employee support, and also strategic workforce planning. In conclusion, this study adds depth to the literature of work-family dynamics among Malaysians, and it provides evidence for the need of supportive workplace policies, training, employee support, and also workplace planning. Thank you. Okay, here is social dysfunction, anxiety, depression, intention to stay, intention to leave, job satisfaction, family satisfaction, and life satisfaction. So most of the work-family and family-work conflict categories are mostly correlated with, if you can see here, anxiety, depression, family satisfaction, and life satisfaction. We have a few, we have one family-work conflict strain correlated with social dysfunction, which is a part of mental health, and intention to live, also FWC strain here, and for job satisfaction, it is WFC strain. Sorry? Okay, if we look at it, yes, it is not like 0.9, 0.7, because if we look at the cross-sectional correlation, the correlation is high. But this one, because the correlation is over time, meaning that the variable here at time 1 are correlated with this variable at time 2. So over time, although the correlations are low, we can still see that these variables are correlated. So yes, it's the same participants. Attrition rate, I can say about, we managed to get 740 at time 1, so 210 at time 2, around 210, yeah. Okey, boleh kita teruskan ke peserta Yes, yang berikutnya. Nombor giliran A14 dipersilakan Universiti Teknologi Mara dan Kementerian Kesihatan Malaysia.
sparse information about inmates and especially mental health and depression. So my aim of the study is to bridge gathering knowledge. So the objective of my study is simple, is to look into the percentage of depression among female inmates in Pajang prison, and secondly, to see the level of support among these inmates. So the methodology this is a secondary data analysis for my primary data involving the Pajang female inmates. So I used first performance questionnaire, PHQ-9, to diagnose depression, and multi-dimensional scale of perceived social support, MSPSS. So as you can see from table 1, ladies and gentlemen, the results of the study is we found out of 135 female inmates, 37 have clinical depression. This correlates to 27% of the inmates and equivalent to 1 in 4 women inmates have depression. So this is very significant as compared to general population. So my second finding in this study is they have lower social support in terms of family, which as noted in the figure 2. So thirdly, in table 2, as you can see, they receive equal intervention from the institution in terms of mental health care, rehabilitation, and any forms of intervention compared to those not depressed. Although they are depressed, but they receive similar interventions. So, as a conclusion, depression in female inmates is prevalent, but they do not receive specific intervention to address this issue. So if we sample from general population, so people who are depressed receive pharmacological such as counseling, CBT, just now we had talked about that, and also certain level of activities and rehabilitation. So these are examples that we can imply into inmates, prisoners as well. Okay. Betul. Okay, thank you very much for the question. So number 1 tadi sorry. There were studies done among inmates, however it was very little. So it dated many years back, more than 5 years as I'm not mistaken. So this study was conducted during COVID especially. So this study is unique whereby it was conducted during peak of COVID pandemic. So secondly, why I used patient health questionnaire PHQ-9, because it is showed that it can have ability to diagnose clinical depression at a certain score. Okay, so and it is acceptable questionnaire to be used in studying prevalence in depression. Okey, terima kasih. Kita akan jawab selepas nanti habis very dulu. much. Kita akan pergi ke peserta yang seterusnya, dan sebelum itu saya ingin memohon peserta nombor giliran A16 hingga A20 untuk bersiap sedia, dan dipersilakan nombor giliran A15 daripada Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Fatimah Syam dari
UiTM. Saya juga merupakan staff resident college, iaitu fellow untuk student. So berkaitan dengan itu, saya bentangkan tajuk. Actually, this is a community-based project. So it's not really a typical research, but it's a community-based project. Titled Brave Heart Dahlia Reach Out Program, Resilient for Recovery from Crisis. So kajian ni dilakukan pada 2022, in which kita masa tu baru keluar daripada pandemik COVID-19. So pandemik COVID-19 memangnya kita dah tahu menimbulkan banyak perkara yang berkaitan dengan mental health, yang mana melibatkan dari segi pembelajaran dan personal life. So apa yang berlaku semasa pandemik COVID-19, terdapat peningkatan mental health issues di kalangan para pelajar, di mana bermula daripada online teaching and learning kepada interpersonal teaching and learning lah, yang itu yang menyebabkan berlakunya peningkatan dari segi mental health. Disebab itulah kami telah menjalankan satu kajian ataupun satu projek community based untuk memastikan pemerkasaan mental health di kalangan para pelajar. Dan kenapa kita tumpukan kepada golongan pelajar wanita? Sebab kita tahu daripada kajian menyatakan bahawa wanita berisiko untuk mengalami masalah mental health lebih daripada lelaki. Jadi ini adalah community based project yang dijalankan pada sekitar 25 November hingga ke 25 Oktober ke 6 November dengan kolaborasi bahagian college dan bahagian unit kejurawatan dan psychiatric hospital HASA. Sebab kita tahu di waktu ini memang terdapat banyak peningkatan pelajar yang mempunyai masalah dari segi mental. Okey, dan tujuan community based ini adalah untuk enhance mental health dan well-being among female student, dan kita lakukan beberapa aktiviti lah di bawah community based ini. Antaranya adalah fokus kepada resilient from recovery crisis. So selepas daripada COVID-19 tadi. Jadi berbagai aktiviti yang telah kita jalankan, antaranya adalah kita buat outreach program, iaitu adanya pameran, exhibition, kita ada mental health screening, dan yang paling penting kita ada peer lead discussion and resilient workshop, di mana kita mengajar pelajar ni bagaimana untuk mengendalikan emosi dan problem solving skill. Dan semua ni adalah facilitate by unit mental health professional. So daripada apa yang kita telah lakukan, yang ini the pictures, okey, yang kita dapati memang terdapat ada bilangan pelajar yang mempunyai masalah ini mental health, dan daripada itu terdapat lebih kurang 20 yang kita rujuk kepada pakar, dan mana 25 yang kita rujuk kepada pakar ni dan 5 telah dirujuk kepada hospital. Dan daripada kajian ini, antara faktor-faktor yang menyebabkan stres di kalangan pelajar adalah akademik, financial dan peer pressure. Jadi apa yang kita dapati selepas daripada projek, lebih daripada 50% pelajar-pelajar ni berjaya untuk balik kepada rutin harian dia, dan 71% mengalami mencatatkan good mental health, dan 79% percaya bahawa spiritual banyak membantu dalam mental health pelajar. Okey, terima kasih. Kita akan teruskan kepada peserta yang seterusnya. Nombor giliran E16, dipersilakan Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia. Izinkan saya membentangkan hasil ini untuk potensi diri. Modul mindfulness sebagai pendekatan mengukuhkan kesejahteraan remaja. Seperti yang kita tahu, dalam era moden kini, kesejahteraan mental remaja amat menjadi satu isu yang kritikal. Jadi remaja didapati menghadapi pelbagai jenis tekanan, sama ada di sekolah ataupun mereka sendiri. Jadi tekanan-tekanan ini boleh mengganggu perkembangan emosi, mental dan juga akademik mereka.
Kemudian jadi untuk memastikan gangguan ini tidak mengganggu perkembangan mental mereka, kita ada perlu pendekatan yang lebih holistik kepada perkara ini. So kita telah memperkenalkan satu modul mindfulness untuk membantu remaja berumur 13 hingga 17 tahun, dan ia telah pun dilaksanakan di sebuah menengah di Selangor, melibatkan 135 pelajar berumur 13 tahun, dan modul ini menekankan 4 objektif utama, iaitu meningkatkan kesedaran diri, membantu pengurusan stres yang lebih efektif, meningkatkan fokus dan juga membantu membangunkan keseimbangan fizikal dan emosi. Dalam pendekatan yang kita lakukan dalam modul mindfulness ini menggunakan banyak pendekatan praktikal, antaranya adalah latihan pernafasan, meditasi berpandu, imbasan tubuh badan dan juga refleksi individu. Kita juga ada melakukan aktiviti interaktif yang mana ini membolehkan para pelajar untuk lebih mengenali diri mereka dengan lebih dalam dan meningkatkan potensi mereka untuk lebih menguruskan stres dengan lebih baik. Hasil kajian juga adalah sangat memberangsangkan, 91.3% menunjukkan pengurusan stres yang lebih efektif dan 96.4% menunjukkan mereka dapat menguruskan emosi mereka dengan lebih baik. Manakala 88.4% menunjukkan mereka sangat aktif dalam setiap sesi dan 95.6% menunjukkan mereka sangat berpuas hati dengan modul ini. Tapi yang lebih penting adalah ujian signifikansi test kita menunjukkan perubahan yang sangat signifikan, di mana 42 mata purata perbezaan markah selepas modul ini dijalankan. Jadi impak yang kita dapat beri kepada para remaja ini adalah satu pengurusan stres yang lebih baik, di mana mereka dapat mewujudkan tabiat yang lebih sihat dan juga mewujudkan persekitaran yang lebih positif. Ini sekaligus mewujudkan satu keseimbangan emosi antara remaja dalam jangka masa panjang. Jadi kesimpulannya, ini adalah satu usaha Universiti Malaya untuk meningkatkan dan menyokong kesejahteraan mental remaja, dan modul ini berpotensi untuk berkembang lebih jauh dan membantu lebih ramai pelajar. Terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan kepada nombor giliran A17. Dipersilakan Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nur Aisyah binti Nur Azman daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian saya ini dijalankan di bawah penyeliaan Dr. Hilwa Abdullah. Okey, kajian saya ini adalah berkenaan dengan pengaruh media sosial terhadap perubahan tingkah laku keseluruhan pemakanan dan imej badan sebelum dan sewaktu penularan wabak COVID-19 terhadap pelajar wanita tinggi di Selangor. Okey, jadinya macam kita tahu, waktu penularan COVID-19, media sosial ni adalah medium utama semua orang sebab semua orang duduk dekat rumah. Jadinya tahap penggunaan media sosial itu tinggi, macam penggunaan Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya lah. Jadinya untuk kajian ni kita guna dua teori. Teori perbandingan sosial dan teori sosial budaya lah untuk kita ukur pengaruh media sosial tak ada perubahan tingkah laku pemakanan. Okey, jadi kaedah kajian ni kita lakukan kaedah kualitatif, iaitu pengumpulan data melalui Okey, jadi persampaian kita ambil dari pelajar universiti di Selangor yang berusia 19 hingga 24 tahun. Kita ambil daripada statistik Belia Negara 2020. Okey, untuk alat ujian kita gunakan Eating Attitude Test, E26, The Body Shape Questionnaire, 16 dan General Social Media Use. Okey, untuk hasil kajian, objektif pertama iaitu media sosial dan ketidakpuasan imej badan semasa penularan COVID-19 didapati tiada hubungan dan hubungannya tidak signifikan. Untuk objektif kedua adalah media sosial dan pelakuan gaya pemakanan semasa penularan COVID-19 juga mendapat result yang hampir tidak ada hubungan yang signifikan. Dan untuk objektif ketiga, kita ukur pengaruh media sosial dengan pelakuan gaya pemakanan dan imej badan semasa dan sebelum penularan wabak COVID-19. Semasa tu adalah kita ambil daripada kajian ini berdasarkan dua objektif atas ni, data daripada dua objektif atas. Dan
sebelum ni kita ambil daripada data sekunder iaitu kajian daripada Nur Atikah pada tahun 2020 dan resultnya adalah hampir tiada hubungan yang signifikan juga. Dan hasil-hasil kajian ni sebenarnya agak menarik sebab kajian daripada luar negara kebanyakannya ada hubungan signifikan antara keseluruhan pemakanan dan imej badan dan pengaruh media sosial sewaktu COVID-19. Jadinya kesimpulannya mungkin topik berkenaan dengan perubahan tingkah laku pemakanan ni sebenarnya dekat Malaysia masih lagi tak well known lagi. Jadi mungkin kita boleh gunakan topik ni untuk terjelas. Okey, terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran A18, dipersilakan Universiti Islam Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zanaria binti Dimun, wakil daripada kumpulan penyelidik Universiti Islam Selangor. Tajuk kajian kami adalah analisis keperluan model sokongan ihdat bagi kesejahteraan mental wanita Islam berkejaya. Ihdat adalah larangan yang dikenakan kepada isteri kematian suami sepanjang tempoh iddah selama 4 bulan 10 hari, dan kajian awal menunjukkan bahawa terdapat cabaran yang dihadapi oleh wanita Islam berkejaya dalam memenuhi tuntutan ihdat dan juga tuntutan kerjaya mereka sehingga menjejaskan emosi dan juga mental mereka semasa bekerja. Jadi objektif kajian adalah untuk menganalisis keperluan membangunkan model sokongan ihdat dengan memberi tumpuan kepada kesejahteraan mental wanita Islam berkejaya, dan kaedah kajian adalah secara DDR, penyelidikan reka bentuk dan pembangunan, dan ini sebenarnya adalah input daripada fasa pertama iaitu analisis keperluan, di mana kaedah pengumpulan data secara analisis dokumen dan juga temubual separah struktur daripada sampel kajian Selangor, Kelantan dan Terengganu iaitu informan majikan dan juga informan wanita berihdat. Dan data dianalisis secara analisis kandungan dan juga analisis tematik dengan menggunakan perisian atlasti, dan juga pengesahan tema telah dibuat secara Kohan Kappa dengan skala ataupun nilai 0.89. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat masalah gangguan emosi yang dihadapi oleh wanita berihdat dan mereka sangat memerlukan kepada kebajikan oleh majikan dan disebabkan tidak ada sokongan secara komprehensif yang memenuhi keperluan mereka dan juga untuk menjamin kesejahteraan mental mereka. Jadi sebagai cadangan, kami merumuskan untuk terdapat keperluan untuk membina model sokongan ihdat yang merangkumi 5 elemen utama iaitu polisi, kewangan, kebajikan, sokongan moral dan juga sokongan emosi untuk memenuhi keperluan wanita berihdat sepanjang tempoh ihdat dan perlu diberi perhatian oleh pihak majikan dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Okey, itu saja. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Pohon meranti tegak di hutan teduh, di bawah sejuk terasa. Model sokongan ihdat jadi sandaran kesejahteraan mental wanita terjaga sentiasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran A19, dipersilakan daripada Universiti Malaya. Assalamualaikum and a very good morning everyone. So I'm Nur Shazana from University Malaya. Will present my topic on seeking support, understanding medical students' mental health, help-seeking behaviours. Together in my team are my supervisors from UM and also co-supervisor from UPM. So mental health challenges among medical students are actually raising concerns nowadays. So our research explore the complex landscape between mental health help-seeking attitude among medical students in Malaysia University. So using a mixed method data collection approach, we surveyed 281 participants using a mental health seeking attitude scale and also integrating a qualitative insights through open-ended questions in the questionnaire. So we also focus on the paradox of positive attitudes, but there is still a persistent barriers in help seeking. So our findings reveal a nuanced picture of overall positive attitude with mean score of 6.08. However, we also identify a subset of extremely negative attitude with mean score of 1 among the medical students in help seeking attitude.
However, there is no significant association between socio-demographic factors and the help-seeking attitude. Yet, our qualitative insights reveal that there are persistent barriers such as stigma, including both social and self-stigma, confidentiality concern, distrust, and also personal factors. Also, majority of the participants actually prefer informal sources of help-seeking regarding mental health concern, but they still view positively for their friends who are reluctant to seek help. So they give encouraging support or also encourage their friends to seek help for mental health concerns. Therefore, this study actually shows a positive attitude towards mental health help seeking, but still there are persistent barriers towards help seeking regarding mental health concern. So our recommendation there is need perhaps a peer support intervention program to strengthen the informal support network, and also targeted intervention to reduce stigma and address other barriers such as strengthen our mental health services support for the medical students, as they are our future healthcare providers that will also maybe give support in terms of mental health to the general population. I think that's all from me. Thank you. Thank you. Kita teruskan kepada nombor giliran A20, tapi sebelum itu saya ingin memohon peserta nombor giliran A21 sehingga A25 untuk mengambil tempat, di mana A22 akan bermula di barisan hadapan. Dipersilakan. Okey, saya mempersilakan A20 daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau peserta tadi akhir dengan pantun, saya mula dengan pantun. Kalau tidak kerana bulan, masahkan bintang terbit tinggi. Terima kasih hadirin sekalian sudi mendengar saya hari ini. Saya Asma Amalia binti Azman bersama penyelia Dr. Hilwa Abdullah Muhammad Noor daripada Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia FSSK UKM akan membentangkan sebuah kajian bertajuk Kesan Trauma Zaman Kanak-kanak terhadap Kesejahteraan Kesihatan Mental dan Tingkah Laku Dewasa dari lensa profesional di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sedarkah kita bahawa seorang daripada 20 orang kanak-kanak di Malaysia berusia 5 hingga 9 tahun pada tahun 2023 mengalami gangguan mental? Oleh itu, kami menjalankan kajian ini dengan 4 objektif utama, iaitu untuk mengenal pasti jenis trauma yang dihadapi oleh kanak-kanak, untuk mengetahui golongan yang mendedahkan kanak-kanak kepada trauma, dan ketiga, mengkaji keadaan kesejahteraan kesihatan mental dewasa yang menghadapi trauma semasa mereka kanak-kanak. Objektif keempat adalah untuk mengetahui kesan trauma zaman kanak-kanak ini terhadap tingkah laku apabila mangsa meningkat dewasa. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kualitatif berbentuk fenomenologi di mana temu bual secara mendalam telah dilakukan, soalan temu bual secara berstruktur telah digunakan. Kaedah pensampilan ialah pensampilan bertujuan dan bola salji di mana kami menggunakan analisis tematik secara manual. Ini adalah keistimewaan kajian ini di mana informan terdiri daripada 7 orang profesional dari UKM, iaitu seorang ahli psikologi perkembangan, 2 orang ahli psikologi klinikal, 2 orang pegawai kaunselor dan 2 orang ahli kerja sosial dan kaunselor. Jadi perspektif profesional ini diambil kira untuk kita lihat kesan trauma zaman kanak-kanak terhadap kesihatan mental dan tingkah laku apabila mereka menginjak dewasa. Berikut merupakan keputusan kajian dan tema-tema yang diperolehi daripada kajian ini. Kita dapat lihat, saya tak akan ulas semua, tapi saya ingin tekankan beberapa keputusan yang menarik, iaitu golongan yang mendedahkan kanak-kanak terhadap peristiwa trauma tidak lain dan tidak bukan adalah golongan yang paling rapat dengan kanak-kanak ini, iaitu ahli keluarga terdekat, guru dan rakan-rakan. Kita juga dapat lihat bahawa trauma ini memberi kesan ke atas kesejahteraan kesihatan mental dewasa dari segi gangguan emosi, masalah psikologi dan kognitif dan masalah hubungan sosial. Bukan itu saja, apabila seorang kanak-kanak menghadapi trauma, dia akan memberi kesan jangka panjang apabila dewasa dari segi tingkah laku mereka. Okey, terdapat 2 tingkah laku hasil tema yang diperolehi, iaitu tingkah laku adaptif dan tingkah laku maladaptif. Tapi di sini yang paling banyak adalah tingkah laku maladaptif seperti terlibat penyalahgunaan bahan, membahayakan diri, tingkah laku devian dan melarikan diri daripada trauma. Jadi kajian ini kita dapat lihat
Ternyata trauma zaman kanak-kanak memberi kesan jangka panjang yang besar terhadap golongan dewasa. Jadi kajian ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat dan pihak-pihak bertanggungjawab untuk mengambil langkah seterusnya. Okey, terima kasih. Kita teruskan kepada peserta nombor giliran A21. Dipersilakan daripada Sultan Ismail Petra International Islamic University College. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim daripada Jabatan Al-Quran dan Hadis daripada KIAS Negeri Kelantan. Saya akan membentangkan satu kajian yang bertajuk ISM SK7, Model Pemerkasaan Kesejahteraan Mental Keluarga. Berdasarkan perspektif hadis wanita teladan, kajian ini adalah kerjasama dengan Jabatan Al-Quran Hadis Universiti Malaya dan juga PITS Sekretaris daripada Syar PZ, Setara Pelajar Depan Zainab Negeri Kelantan dan juga Sekretaris daripada Hospital Sultanah Bahiyah Negeri Kedah. Jadi model ini sebenarnya merupakan satu usaha untuk menyahut dasar keluarga negara, iaitu kami cuba untuk membangunkan satu model wanita ataupun ikon di dalam keluarga berdasarkan perspektif hadis. Jadi daripada ini kami telah menggunakan metod kualitatif dengan analisis kandungan secara tematik dan kami telah meneliti sebanyak 6 kitab hadis utama yang menjadi rujukan di dalam agama Islam dan dua ikon yang kami kenal pasti iaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha dan juga Siti Maryam. Dua tokoh ini disebut dalam hadis berkenaan mempunyai kredibiliti yang tersendiri sehingga menjamin kesejahteraan keluarga Rasulullah dan juga keluarga Nabi Isa alaihissalam. Dari daripada itu kami meneliti dan mendapati ada sebanyak 7 atribut yang mana satu karakter yang mesti ada untuk melahirkan ikon wanita dalam keluarga. Daripada perkara itu akan menjamin kesejahteraan keluarga. Jadi hasil kajian kalau kita tengok perhatikan di sini kami namakan ISMK7. Satu akronim daripada I itu satu inisiatif ataupun indikator ataupun inisiatif. SMK adalah sejahtera mental keluarga ataupun sejahtera Maryam dan juga Khadijah. Kesimpulannya kalau kita tengok 7 atribut di sini, dia merujuk kepada kombinasi kedua-dua karakter. Siti Khadijah seorang wanita yang berkerjaya, seorang ibu. Kalau Siti Maryam dia tidak ada komponen keluarga yang lengkap, tidak berkerjaya, tetapi kedua-duanya kombinasi itu membentuk 7 atribut yang akan menjamin kesejahteraan mental keluarga. Inovasi baharu yang ada di sini adalah kami cuba untuk adaptasi atribut suri teladan wanita teladan dalam Islam, aplikasi hadis yang menjadi rujukan penetapan fokus utama dalam pembangunan kepribadian dan fungsi wanita dalam institusi keluarga. Dan mana kami melihat berdasarkan dasar keluarga negara, antara potensi komersial adalah untuk menetapkan fokus apakah ciri-ciri ikon wanita yang perlu kita bina dalam keluarga. Dan kegunaan model banyaklah kita senaraikan di sini ada 5, termasuklah boleh menjadi rujukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita sendiri, juga Lembaga Penduduk dan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negara. Dan seterusnya lah, kalau tengok dia, kalau diperhatikan di sini rumusannya model ISMK7, satu inisiatif sokongan aspirasi pembangunan wanita dalam dasar keluarga negara dan dasar wanita negara. Dan daripada kajian ini juga kami telah menerbitkan 2 publication setakat ini. Dan untuk rujukan lanjut mungkin boleh dapatkan daripada QR-nya. Terima kasih kepada semua. Okay, terima kasih. Mohon Pak Barisan Juri untuk terus ke hadapan kerana kita akan teruskan lagi dengan pembentangan nombor giliran A22. Sekejap saya. Kami akan kira, boleh kira. Baiklah, kita teruskan dengan nombor giliran A22 dipersilakan daripada Universiti Sains Malaysia. Hi everyone and the honorable judges. I'm presenting mental health challenges among female adolescents, a qualitative inquiry on school counselors' experiences. I'm representing a TRGS team from University Sains Malaysia Health Campus under, So, adolescent mental health issue is already a growing concern. Now, female adolescents, especially 15 years old, according to World Health Organizations, they have the worst mental health
outcomes. So we aim to explore the school counselors' experiences in addressing mental health challenges among the female secondary school students. So a total number of 28 school counselors from the Kelantan State Department of Education were recruited through purposive sampling, and we have conducted 3 focus group discussions by using semi-structured interviews, and yeah, we transcribed it, we auditively, we transcribed it, and then we analyze it through reflexive thematic analysis by using Atlas TI. So these are the outcomes, 3 key themes. First one, the female adolescents usually express their emotions, particularly through risk cutting. And the second thing, social environmental influences due to relationship issues, physical abuse, sexual abuse, family problems, financial issues. And the third one, coping mechanism for suicidal crisis. They wanted to end the problem by suicide. And there is also a new trend now that is playing games related to suicide. So what we want to highlight is the power and the influence of the social media now is a big issue that is contributing to this. And we also notice that there are academic pressures in academic settings, in school settings that affected the female adolescents' mental health. So the conclusion is we concluded that we need a gender-specific and context-specific mental health interventions that can highlight the emotional and behavioral patterns of the female adolescents. And we recommended to have a comprehensive strategy that merge mental health services together with proactive monitoring of the female adolescents' online behaviors, as well as the external risk factors that would affect them. For example, like the family issues, all that. Yeah, so this is all we got, and this is the second phase of our TRJS project. So thank you. Okey, terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran A23, dipersilakan Amazing Synergy Ventures. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. I'm Noradila from Synergy Ventures. So today on behalf of my friend, I will be presenting our study entitled Understanding the Interplay of Risk Factor for Substance Abuse and Intended Pregnancy in Adolescent. So this is a case study. So we know that adolescent is crucial period of development. So there are so many changes happen during that time, especially in their social, behavioral, emotion and also physical. And because of that changes, the adolescents tend to face several difficulties and challenges, and they tend to engaging on experimenting of a drug and romantic relationship, which can cause to unintended pregnancy. So this study aimed to investigate the complex interplay between an intended pregnancy and also substance abuse. So this issue are interconnected because it has profound effect on health and well-being of the adolescent, which is essential to explore how they are related to each other. So this is a qualitative study which is employed the case study, and we use a purposive sampling for selecting the participant, and this is for data collection we use semi-structured interview, and we also given the diary for participants to express their thought and feelings, and the data also use triangulation technique to validate the data. So the data was analyzed using thematic analysis, which consists of 6 steps. And from the study, there are 4 team image, and all the team are contributing factor for unintended pregnancy and also substance abuse. The first one is a family dynamic, peer relationship, coping mechanism, and also psychological factor. So as a conclusion, our study highlight about the comprehensive intervention and also strategies, and we recommend to promote better family communication and also enhance support to mental health and education. So the adolescent can empower their
capability to make informed decision, and this can lead to better outcome for this generation. That's all from me. Thank you. Terima kasih. Kita teruskan kepada nombor giliran A24. Dipersilakan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Good morning, everyone. I'm Jamila, and today I would like to share with you about iAct for Life. And this is a mobile application for prevention and management of psychological distress. So we know in 2020, during the height of COVID-19 pandemic, many people were mentally affected. As a clinical psychologist at the IIUM, my team and me reached out to our students, and we taught them just by using Telegram every day for 10 to 15 minutes for 5 weeks, iAct for Life. And we tested it in a randomized controlled trial. And based on that study, we found our university students able to improve their psychological distress and also increase their resilience. Because of this success, Selangor State Government invited us to digitalize this iAct for Life and embed that module in their Selangkah apps. So we launched this iAct for Life in the Selangkah apps since 2022 October. And until today, about 23,000 users have utilized iAct for Life. So from 100 university students in IIUM, now it has reached to a wider community in Malaysia. However, we do face some challenges. User engagements is an issue. Not many people able to complete the 5 weeks module. However, we have a positive thinking. We know that not everyone need to complete all modules to get better. Most importantly, the iAct for Life is there in the Selangkah apps. Anytime that they want to refresh their mind or to get help, they can go back and learn from iAct for Life. And at this point of time, we have improved our promotion, and we also are thinking to have a possibility for them to get additional help from therapists. While they are using iAct for Life, they can also get a therapist aid at the same time. And we hope that from time to time, it can give more impact to Malaysian community as a whole. So based from the study, from the 5 weekly modules, we taught them on how to ground themselves using mindfulness exercises, on how to detach themselves from irrational or cognitive distortions. We also teach themselves on how to be kind to themselves, especially during pandemic, and how to make room for uncomfortable emotion. Thank you. Terima kasih. Sebelum kita teruskan kepada nombor giliran berikutnya, saya ingin memohon bagi nombor giliran B1 hingga B5 untuk mengambil tempat. Seterusnya dipersilakan nombor giliran A25 daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Robiatul Adawiyah binti Muhammad daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM akan membentangkan topik berkaitan dengan kerangka konseptual indeks kesejahteraan mental wanita berdasarkan prinsip dan maqasid Al-Quran. Jadi kenapa tajuk ini saya buat? Kerana kita akan menggali dan melihat bagaimana indeks kesejahteraan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma faratna fil Qur'ani min syai', iaitu kami Allah tidak tinggalkan sesuatu apapun dalam Al-Quran. Jadi berkaitan dengan indeks kesejahteraan mental wanita ini akan digali daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim untuk melihat
sejauh mana indeks yang holistik yang ditawarkan daripada Al-Quran Al-Karim, kerana siapa yang lebih mengenali wanita berbanding dengan pencipta wanita itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah pasti ada solusi-solusi dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana hendak kita membantu masalah mental wanita. Jadi dalam kajian ini metodologi yang digunakan adalah metodologi kualitatif berdasarkan analisis kandungan teks, yang mana teks itu akan kami kenal pasti daripada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang wanita dan juga kisah-kisah wanita yang sangat banyak dan scattered dalam Al-Quran. Kita keluarkan dan kemudian kita akan analyse, dan analyse itu kami akan gunakan dua metod kitab tafsir, iaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi, untuk kita come out dengan elemen-elemen yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dan elemen-elemen ini kita akan kategorikan berdasarkan maqasid Al-Quran, yang mana maqasid Al-Quran ada 5, iaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan juga memelihara nasab. Yang mana kalau kita lihat daripada maqasid Al-Quran yang 5 ini, dia membawa kepada indeks kesejahteraan mental yang holistik bagi wanita. Jadi harapan saya kajian ini dapat membantu indeks kesejahteraan mental wanita yang sedia ada, kerana kajian ini akan memfokuskan lagi kepada aspek kerohanian, spiritual, gender itu sendiri, wanita sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, dan kami berharap agar dia dapat membantu wanita-wanita hari ini yang dalam menghadapi masalah kemurungan dan juga masalah kesihatan mental. Sekian. Terima kasih. Okey. Kita dah habis 25 peserta bagi kategori A, iaitu kesejahteraan mental. Kita akan teruskan ke kategori B di mana Pemerkasaan Wanita. Saya mempersilakan nombor giliran B1 daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Dr. Shafizan from IIUM. So today I will be presenting on my research topic called Maternal Digital Competencies for Effective Digital Parenting Among Malaysian Mothers. So this study is actually a subset from a bigger research project that was funded by the LPPKN, where we wanted to look at the potential of digital parenting education. But for this particular study, the premise is simple, because we are generally very concerned about our children's digital usage and the risk that they may face in the digital world. But what is equally important is whether the parents are digitally ready. Can the parents nurture their children? More specifically, mothers who traditionally have been bearing the most burden or responsibilities when it comes to childbearing and child rearing. So unfortunately, there is a gender bias when we talk about digital technology. So for this study, we surveyed 432 Malaysian mothers, but only in Peninsular Malaysia. So using this DIGCOM digital skill framework, we measured 5 dimensions, which are information seeking, communication, content creation, safety and security, and problem solving. So our result was very straightforward. We found that yes, generally, Malaysian mothers are digitally savvy. They can access information. They know all the platforms, but their ability is limited to basic skills. When it comes to more advanced skills, they are still limited. For example, they know the importance of being safe and secure, okay, and importance of keeping their children safe and secure, but they do not have the technical skills to do so. So what does this mean for us? It means that we need to give more attention to parents, mothers especially, just as much as we give attention to children's digital use. So as a result, our study, we have produced actually 6 unique guidebooks on digital parenting for the LPPKN, and we are currently building a digital parenting platform. So while we give a lot of attention to children, okay, it is very evident that we must also empower the mothers especially to make sure that they can guide and nurture their children into the digital future. So that's basically my study.
Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran B2. Dipersilakan Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zulaili Muhammad Ghazali daripada Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi dengan semua satu tajuk ataupun cadangan model pemerkasaan kesejahteraan wanita berdasarkan maqasid as-sunnah. Baik, kita tahu bahawa wanita dari semasa ke semasa dikaitkan dengan berhadapan dengan tekanan hidup. Dibuat satu tinjauan pada tahun 2022 iaitu peratus wanita yang berhadapan dengan tekanan hidup 54% melebihi lelaki, dan ini kita perlu tahu perlu diselesaikan dengan segera, mencari alternatif atau mencari satu pendekatan, kerana wanita adalah merupakan aspek penting dalam kesejahteraan pembangunan individu dan masyarakat. Jadi untuk membangunkan satu model pemerkasaan kesejahteraan wanita berdasarkan maqasid sunnah ini dipilih kerana maqasid sunnah itu adalah merujuk kepada hikmah dan tinjauan apa yang berada di sebalik kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku dan juga tindak tanduk Nabi. Ia adalah merupakan satu panduan praktikal kehidupan, kerana Nabi SAW diutuskan untuk membagi kesejahteraan kepada ummah. Jadi untuk membentuk model ini, dia akan dirujuk ataupun dibina indikator kesejahteraan itu berdasarkan hadis Nabi yang dipetik daripada 9 buku yang dimuktabar, buku-buku hadis yang dalamnya terdapat beribu-ribu hadis, tapi dipetik daripadanya berdasarkan kepada 4 perkataan induk, iaitu perkataan sa'adah, sakinah, tamakninah dan afiah, yang mana 4 perkataan ini membawa erti kebahagiaan, ketenangan dan juga kesejahteraan. Daripada hadis-hadis yang dikumpul, kita dapati lebih daripada 1000 hadis yang memiliki indikator yang sebegini, dan daripada hadis-hadis tersebut kita akan melakukan proses deduktif untuk kita tahu manakah hadis yang benar-benar terkait dengan kesejahteraan, elemen dan indikator kesejahteraan melalui analisis tematik yang dilakukan, dan dilakukan di sini. Kenapa kita pilih 4 perkataan ini? 4 perkataan ini ada kaitan berdasarkan satu teori, iaitu teori medan makna, semantik field theory. Dari sana kita akan kembangkan, bermakna 4 perkataan induk ini kita akan tengok dari segi sinonim, antonim, holonim dan segalanya, supaya kita dapat satu indikator kesejahteraan berdasarkan sunnah. Kerana kita nak tengok, kita nak lihat praktikal kehidupan Nabi yang terkait dengan kesejahteraan hidup. Jadi apabila dibuat kajian, dia dapati bahawa maqasid sunnah itu sebenarnya memberi kelestarian atau memberi kesejahteraan dalam aspek fizikal, spiritual, social, mental dan emosi, yang mana keempat ini mementingkan elemen penting dalam kesejahteraan. Moga-moga indikator kesejahteraan ini membantu wanita memperkasakan kesejahteraan mereka. Sekian, selamat. Terima kasih. Kita teruskan kepada nombor giliran B3. Dipersilakan Universiti Malaya. Terima kasih. Saya Profesor Madya Dr. Rafidah dari Universiti Malaya, dan kajian saya ini adalah satu kajian tindakan yang melibatsamakan komuniti supaya wujud perpindahan ilmu dari universiti ke komuniti. Pemerkasaan wanita, khususnya ibu tunggal yang mana merupakan kelompok minoriti di Malaysia, sangat kurang mendapat perhatian. Jadi, sebagai seorang kaunselor berdaftar dan juga ahli psikologi, saya ingin membangunkan modul supaya mereka ini dapat kita perkasakan dari segi aspek pembangunan psikologi, iaitu self-compassion, dan juga kesihatan mental, iaitu menggunakan DAS 21, depression, anxiety dan juga stres. Okey, kalau dilihat kerangka, ini adalah satu kajian yang melibatkan fasa-fasa. Saringan awal, input analisis, melihat keperluan, dan saringan kedua adalah bila kita bangunkan modul berdasarkan dapatan dari saringan serta kita
ujikan modul tersebut dengan membuat impact analysis. Pergi berkampung 3 hari 2 malam dan di sana kita menjalankan sesi kaunseling kelompok yang melibatkan 2 kelompok utama dipimpin oleh 2 kaunselor berdaftar serta impak tidak langsung juga diberi kepada pelajar-pelajar Universiti Malaya yang sedang melanjutkan pengajian dalam program kaunseling. Jadi, direct impact kepada pelatih ataupun wanita-wanita di Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan, tetapi indirect impact dikesan juga kepada para pelajar yang sedang bertatih, sedang melewati pencapaian atau menimba ilmu dan juga melibat sama secara bersosialisasi dengan komuniti terpinggir ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para judi yang budiman dan arif, kalau dilihat ini melibatkan beberapa agensi Majlis Agama Islam Selangor, Ar-Riqab dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga semestinya UMK yang menjadi penaja utama. Untuk itu impak, sebab kami mendapati sesuatu yang sangat unik, jangan sesekali touch and go. Jadi kami ada video yang cuba memerihalkan keseluruhan proses kajian tadikan ini yang mana ia menunjukkan 3 hari 2 malam yang mana kami betul-betul berkampung di Sabak Bernam dan juga melibat sama dalam program yang kami telah rancang dengan sebaiknya ini. Dan bukan sekadar ada video supaya kita boleh menjadikan satu memento yang membina modal insan, tapi saya juga ada hasilkan modul yang boleh diguna pakai oleh semua yang berminat sekiranya ingin membangunkan ataupun menjalankan kaunseling kelompok yang menggunakan self-compassion model. Dengan itu terima kasih dan telah pun ada penerbitan dalam kajian ini. Sekian. Terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran B4 tapi sebelum itu saya ingin memohon peserta B5 hingga B10 untuk mengambil tempat dan dipersilakan nombor giliran B4 daripada Universiti Teknologi Mara. Okay, Assalamualaikum and good morning. I am Zuraida and today I would like to share my intended studies on balancing act strategies and challenges for working mothers in managing career and childcare responsibilities. The purpose of my study is to explore the balancing career development and childcare responsibilities among working mothers, focusing on their strategies and challenges. And in recent decades, we found that the number of working mothers are increasing. In Malaysia, in year 2023, the percentage of female workers increased 55.8%, and according to Department of Statistics, 48% are mothers. The rise and the growing participation of women in the workforce reflects the broader socio-economic shift, including gender equality, advancement and family structure changes. However, despite these progressions, the working mothers face the unique challenges which impact their career development, mental health and also overall well-being. There are many challenges faced by the working mothers in Malaysia, such as limited access to the affordable childcare, work-life balance and lack of flexible work arrangements and etc. Since this is the intended studies, so we expected for the findings, flexible work arrangements, it is anticipated that the working mothers who have access to the flexible work arrangements such as part-time options and flexible hours will report the better work-life balance and childcare responsibilities, and it leads to the ability for these working mothers to increase their career development.
And number two, we expect also on the enhancing support system that the family and workplace, the supports from the family and workplace will create a better work-life balance and career satisfaction for the working mothers. And also we expect of the expected findings also look at the challenges and barriers which in adequate childcare and cultural expectation put a disproportionate caregiving burden on mothers. There are few recommendations that we suggest. The first one in enhancing flexible work policies, strengthen support system, improve childcare facilities, and health and mental wellness programs. Okey, terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran B5, dipersilakan daripada Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat para juri dan juga para hadirin sekalian. Saya akan menceritakan sedikit berkenaan dengan poster daripada tim projek kami, iaitu Filosofi Cinta Hujung Nyawa. Okey, mungkin kita sebut pasal cinta. Kita mungkin fikir pasal cinta hujung nyawa yang pertama, yang kedua cinta ke akhir hayat ataupun cinta dunia dan akhirat. Betul apa? Cinta terjannah gitu kan. Okey, so antara yang menarik dalam filosofi cinta hujung nyawa untuk research kami ini adalah kita relate dengan SDG, iaitu kesihatan dan sejahteraan hidup, di mana untuk promosikan kesihatan dan juga kesejahteraan hidup untuk institusi keluarga, bukan hanya untuk pasangan tetapi untuk keluarga juga. Okey, dan mengikut kepada statistik yang dikeluarkan oleh LPPKN pada tahun 2021, 86.8% bujang yang berumur 25 hingga 29 tahun berhasrat, berniat untuk berkahwin, tetapi ada alasan-alasannya tersendiri seperti kekangan kewangan dan juga masalah mental dan juga masalah untuk, tak silap saya adalah tidak mencari pasangan yang serasi. Okey, jadi untuk filosofi cinta hujung nyawa, kerelevanan untuk projek ini adalah projek ini mempunyai makmal filosofi cinta hujung nyawa dan juga telah membina model klinik psikologi cinta di model Living Lab, dan perspektif dari segi pemindahan ilmu, teknologi dan kemahiran kepada komuniti adalah kami telah senaraikan instrumen-instrumen yang meliputi level-level yang berbeza, iaitu yang pertama semaikan cinta untuk mencari pasangan yang ideal, iaitu orang bujang. Kemudian semarakan cinta, iaitu pasangan yang baru saja berkahwin ataupun dalam alam perkahwinan, dan yang terakhir adalah raikan cinta, iaitu di pasca perkahwinan. Okey, jadi relevannya dalam isu dan juga kita mention berkenaan dengan wanita dan kesejahteraan mental wanita, kita juga boleh lihat meneliti cabaran cabaran unik mengenai wanita dan juga meneroka persepsi cinta dalam mendalami perspektif peserta tentang cinta dan juga hubungan melalui instrumen yang telah dijalankan. Jadi sebelum saya berakhir, ada satu quote untuk saya berkongsi kepada para juri dan juga para hadirin. Kerana dari kopi kita belajar bahawa rasa pahit boleh dinikmati. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan kepada peserta nombor giliran B6, dipersilakan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. I'm Fatima. So I'm presenting on empowering mothers and daughters, maternal involvement in menstrual health management. So we know that menstrual poverty is gaining attention in Malaysia, and the government has also started certain initiatives. And in the case of menstrual poverty in urban poor context, most of the issues not on the sanitary products, but on menstrual education. So literature tells us that mothers are actually the most significant person to relay menstrual education to children. But a lot of our current initiatives is to introduce new syllabus for children through schools. So how or what roles do mothers still play? So our research looks at three main objectives. Number one, are mothers involved, and in what ways are they involved in their daughters learning about menstrual hygiene? Number two, what exactly do mothers teach their daughters about menstrual hygiene? And then number three, how influential are mothers
in relaying this menstrual hygiene management? Meaning to say now with social media and access to resources, are mothers still important? So from this research, we interviewed mothers and daughters and also triangulated with a secondary analysis. So what did we find? Number one, mothers still remain the main provider of menstrual knowledge. So they're still the first and essential educators, advisors, and providers of information. Number two, okay, mothers not only pass on accurate knowledge, sometimes mothers also pass on generational knowledge that may include taboos, stigmas, and also negative ideas or ideas that are not right about menstrual hygiene. So number three, mothers are still very sentimental and influential figures for daughters. So when we interviewed mothers and adult women, they hold on to what their mothers taught them when they had their first period. So that's really important. So we know that mothers hold a very sentimental attachment to their daughters. So with that information and knowledge and understanding, we introduce a few recommendations. Number one, to empower and to eradicate menstrual poverty, we cannot just address girls. We must also address the mothers. We must empower mothers with correct, accurate information so that they can teach their daughters, because they are still the most reliable or they're still the most influential figures. Number two, of course, because our research is a qualitative research, it is not a representative research. So future research should look into addressing a more representative sample. So that is all. Thank you so much. Terima kasih. Kita teruskan dengan peserta nombor giliran B7, dipersilakan daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penghuni dewan ini dan juga para hakim yang saya rasa sekarang ni perkasa lagi berdiri di sini. Jadi tajuk saya pada hari ini adalah pembinaan model kesejahteraan diri bagi memacu pemerkasaan wanita. Apa itu wanita yang perkasa? Walaupun berdirinya saya lelaki di sini, tetapi saya ingin membantu para wanita menjadi perkasa. Menurut Kamus Dewan Bahasa, edisi terkini, perkasa bermaksud hebat, kuat, handal. Itu adalah definisi perkasa. Jadi, ini adalah statistik yang berlaku di Malaysia. Saya tahu sebagai wanita, pelbagai perkara yang mengganggu gugat, menjadi polemik seharian, baik sebagai ibu, baik sebagai remaja, ataupun kaum bujang yang belum berkahwin. Jadi ini statistik kalau kita lihat sebanyak 22,000 kes dicatatkan, statistik keganasan rumah tangga. Wanita yang diperkosa, mengalami diskriminasi di tempat kerja, gangguan seksual, ini semua adalah isu-isu yang biasa membelenggu kaum wanita. Jadi apa yang ingin kita lakukan untuk membantu wanita agar perkasa? Inilah kaedah kajian saya, iaitu menggunakan kombinasi gabungan metod kualitatif dan kuantitatif. Sebenarnya ini adalah hasil daripada geran FRGS saya, di mana saya sepatutnya membina modul untuk kebahagiaan rumah tangga. Namun semasa proses temuduga dijalankan, kami mendapati ramai ibu-ibu yang ingin bercerai mengalami masalah dari segi kelemahan konsepkan diri, esteemkan diri, tidak perkasa. Oleh itu kami melakukan temu bual kepada 4 golongan wanita. Yang pertama, ibu tunggal yang berjaya, ahli perniagaan. Kedua adalah ibu tunggal yang menjadi pemimpin di tempat kerja. Ketiga, wanita bujang yang menjadi pemimpin di tempat kerja. Yang terakhir, pelajar cemerlang. Keempat-empat kelompok ini adalah wanita. Okey, jadi hasil daripada kajian ini, kami mendapati terdapat 5 indikator penting untuk menjadi wanita yang perkasa. Pertama, aspek kesihatan. Wanita perlu sihat fizikal dan mental untuk perkasa. Kedua, dari sudut agama. Agama maksudnya wanita ini akar umbinya memegang agama dari sudut akhlak dan juga dari sudut kawalan nafsu. Nak shopping dan sebagainya.
Yang ketiga, sokongan, iaitu sistem sokongan dan hubungan sosial atau komunikasi. Yang keempat, emosi. Bukan saja emosi di dalam telefon, tetapi bagaimana untuk meregulasi emosi dan mencipta emosi-emosi yang positif. Dan yang terakhir adalah handal. Wanita semestinya handal. Handal bererti berilmu, berkemahiran untuk wanita terus berketerampilan. Jadi, 3 kerangka teori yang menjadi dasar kepada kajian saya adalah yang pertama, teori feminisme yang dikemukakan oleh Naomi Wolf. Yang kedua adalah teori transactional analysis untuk melihat coping mechanism wanita, dan yang terakhir adalah teori Al-Ghazali. Saya akhiri dengan serangkap kata, wanita adalah bunga bangsa, wanita adalah tiang keluarga. Jangan biarkan bunga itu layu, usah biarkan tiang itu runtuh. Terima Sekian. kasih. Kita teruskan dengan peserta nombor giliran B8, dipersilakan sekali lagi daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Abdul Syakur, mewakili kumpulan pendidik dari Universiti Sains Islam Malaysia, ingin membentangkan satu kerangka 5I, pemerkasaan pekerja sosial wanita patuh syariah bagi orang kurang upaya di Malaysia. Dan sedia kita maklum bahawa golongan OKU ni tak dipisahkan dengan peranan penting oleh penjaga OKU itu sendiri. Penjaga OKU itu perlu kepada kemahiran dan pengurusan OKU, tetapi dalam konteks patuh syariah itu perlu dibangunkan atau ditambah baik. Namun berdasarkan pemerhatian kajian, terdapat juga pelan-pelan tindakan atau dasar yang dibangunkan oleh kementerian. Namun perlu ada penambahbaikan dari konsep penjaga OKU patuh syariah. Dan selain itu kita ada buat kajian juga di Rumah Taman Sinar Harapan di Kuala Kubu Baru, yang ini didapati 150 orang OKU terlantar, dan sebahagian daripada OKU terlantar itu adalah golongan Muslim ataupun golongan Islam. Dan penjaga OKU itu perlu memainkan peranan yang sangat penting terhadap OKU yang terlantar ini dari sudut pengurusan, penjagaan diri, pelaksanaan ibadat dan sebagainya. Justru kita bangunkan 5I ini untuk pemerkasaan pekerja ataupun penjaga OKU, terutama golongan wanita terhadap OKU itu sendiri. Dan hasil kajian kita ada 5I ataupun 5 aspek lah. Yang pertama, ilmu pemeliharaan aurat, yang mana batasan-batasan aurat, contohnya pekerja golongan penjaga OKU wanita terhadap OKU lelaki dan sebagainya, had batas aurat dan sebagainya. Dan kedua, ilmu penjagaan ataupun rawatan pengurusan OKU patuh syariah, iaitu had batasan ataupun dari sudut konsep sentuhan dan sebagainya, perlu kepada garis panduan dan sebagainya lah. Yang ketiga, ilmu pelaksanaan ibadat. Semua sudah kita maklum bahawa ibadat itu suatu kewajipan, bukan sahaja orang yang sihat walafiat, tetapi golongan OKU itu sendiri perlu kepada, makna wajib dia mendirikan solat, ibadat dan lain-lain sebagainya lah. Jadi kajian kita ni, kita menganggurkan satu garis panduan, kaedah bagaimana pelaksanaan bukan sahaja kepada OKU tapi penjaga OKU dari sudut bantu, sokongan dan sebagainya. Nombor 4, ilmu taharah, iaitu ilmu penyucian. Bagaimana kaedah penyucian najis, bagaimana penyucian darah haid dan sebagainya, itu perlukan kepada satu ilmu, bukan sahaja pada OKU tetapi penjaga OKU. Dan kelima, ilmu harta pusaka. Ilmu harta pusaka ini untuk jaga masa panjang, di mana penjaga itu perlu menerangkan kepada OKU itu sendiri bagaimana pengurusan harta supaya harta OKU ini tak terbiar pada masa akan datang. Justru Terima kasih. saya harapkan kerangka ini dapat dibangunkan oleh pemain industri dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita teruskan kepada nombor giliran B9, dipersilakan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okay, thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Rohaiza Rokis, representing International Islam University Malaysia. My topic is empowering women in sustainable green ecotourism, bridging sustainability, community leadership, economic stability
and personal fulfillment towards poverty eradication in urban settings. So basically, this study is still ongoing. It is a foundation, still at the foundations study, but basically we are actually referring to the gap, okay, which is a global gap, okay, from the climate change from the United Nations that stated that climate change is not gender neutral. So by 2050, climate change will push up to the 258 million more women and girls into poverty and lead to 236 million more women into hunger. So we know that the facts that women live longer and the longevity is higher than men, and therefore this issue is very much important for us to discuss. I don't have a statistic whatsoever or the findings to be stated here because it's still ongoing, but I would say that it's tuning well with these competitions, because we know that when we empower ourselves, okay, for example, in this situation for green sustainability, it could give to the good leadership, okay, and then for economic stability, and especially in line with ISM, okay, and the ministry for inner serenity. So I think that's all for what I can say at the moment. Okay, thank you so much. Terima kasih. Sebelum saya teruskan ke nombor giliran berikutnya, saya ingin mempersilakan peserta daripada B11 hingga B17 untuk mengambil tempat. Dan dipersilakan nombor giliran B10 daripada Universiti Malaya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Dayana, boleh panggil Aisyah. Jadi saya daripada Universiti Malaya. Tajuk kita hari ini adalah From Victim to Victor. Mana kita memperkasakan wanita dan cara mereka untuk menangani diri dalam cyberbully di Malaysia. Jadi seperti yang kita tahu, semua dalam era yang digital ni, semua orang boleh dikatakan dah ada media sosial, sekurang-kurangnya pun WhatsApp. So kita memang tak boleh lari daripada cyberbully ni. Dan melalui Kementerian Komunikasi Multimedia dan Malaysia telah dilaporkan sebanyak 51% daripada 3,199 komplain tu ataupun laporan dilakukan oleh wanita yang menghadapi cyberbully. Jadi kajian ini kami menggunakan kaedah temu bual untuk mengkaji mahasiswa wanita di beberapa universiti di Malaysia. Jadi objektif kajian ini ada 4, iaitu kami mengkaji pengalaman mahasiswa wanita ni yang menjadi mangsa buli. Yang kedua, kami mengenal pasti cara mereka untuk mengatasi masalah cyberbully ni. Dan yang ketiga, lepas kami dah memahami, jadi kami dah memahami cara mereka untuk coping mechanism mereka ni. Jadi macam mana mereka apply untuk bantu rakan-rakan lain yang menghadapi cyberbully. Dan yang keempat, kami memberi cadangan kepada universiti untuk membuat dasar untuk melindungi mangsa bully cyber ni. Macam kita tahu ada berita baru-baru ini yang mana ada seorang wanita mati bunuh diri, dan tindakan ataupun hukuman yang dikenakan kepada dia hanya berharga RM100 sahaja. Jadi ianya tidak masuk akal lah untuk membayar nyawa yang telah tak dia tu kan. Jadi hasil daripada dapatan kajian ni, beberapa wanita telah ditemu bual dan jadi kami dapat tahulah macam mana mereka ni mengawal emosi dengan meningkatkan kemahiran literasi digital mereka, dan cara mereka mengatasi itu, mereka mencari sokongan daripada rakan sebaya dan juga perkhidmatan kesihatan mental yang daripada sumber yang betul. Jadi secara kesimpulannya adalah kami mencadangkan bahawa universiti menyediakan program literasi digital, sumber kesihatan mental dan juga sistem sokongan yang kukuh bagi memperkuatkan lagi undang-undang untuk memerangi gangguan cyber ni. Okay, terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan kepada nombor giliran B11 daripada Universiti Teknologi Mara. Dipersilakan. Assalamualaikum and very good
afternoon already now. Okay, I'm Susanna from UiTM. And we're going to share with you Peace for Women. It's actually a tool to empower psychological skill and sexual and reproductive health knowledge of girls and women in shelters home. Okay, we know that unintended pregnancy, adolescent pregnancy, domestic violence, sexual assault, and baby dumping are very worrying phenomena that occur locally in our community. Okay, since 2017, through our philanthropy work, we go and visit all the shelter homes. We notice that the girls have lack of psychological skills and also sexual reproductive health knowledge. Basically, when you ask, do you know when your waktu subuh? They don't know. They don't even know their menstrual cycle. And assertiveness, did you say no? Yes, I said no, before. So these are, some of the example, the answer they give when we interview them. So from here, we come out with Peace for Women, a module that we hope to enhance their psychological skill and sexual reproductive health. Do you want to see? This is Peace for problem solving, E, self-efficacy, A, assertiveness skill, C, coping skill, and E, education for sexual and reproductive health. This module been developed by combine of psychiatrists and obstetrician and gynecologists, and has been validated, face validated by six people. And for preliminary work has shown, questionnaire has shown in 99, from 99 sample, shows that majority at least find it useful in increasing their knowledge in intimate partner violence, assertiveness skill, problem solving skill, coping skill, and self-efficacy, and knowledge of sexuality. Thank you. Terima kasih. Kita teruskan kepada nombor giliran B12, dipersilakan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyelidik bebas. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan kajian konsepsial kerangka pemulihan pengamalan agama dan budaya di tempat kerja. Kita pernah mendengar berita bahawa sebahagian pekerja tidak diberikan ruang dan peluang untuk mengamalkan agama di tempat kerja yang boleh meroncakkan peluang individu serta menjejaskan kesihatan mental mereka. Jadi isu ini adalah isu polemik global kerana terdapat percanggahan hak antara hak individu pekerja untuk mengamalkan agama dan budaya dalam kehidupan seharian dan juga hak majikan untuk menentukan polisi yang bersesuaian demi menjaga kepentingan pekerja, pelanggan dan juga institusi tersebut. Jadi untuk mengharmonikan konflik ini dan mengisi jurang kajian lalu, maka kerangka membuat keputusan ini dibangunkan dengan mengira faktor status pengamalan agama atau norma budaya tersebut dan juga kesan negatif kepada institusi tersebut. Sekiranya tiada kesan negatif terhadap institusi, maka sewajarnya institusi membenarkan sahaja pekerja mereka mengamalkan agama atau budaya tersebut di tempat kerja sambil memantau jika ada sebarang kesan negatif berdasarkan bukti yang sahih. Dan jika benar terdapat bukti bahawa ada kesan negatif terhadap institusi, maka kita perlu melihat dari segi status pengamalannya sama ada wajib, digalakkan atau neutral. Sekiranya status pengamalannya hanyalah neutral dan ada kesan negatif ataupun status pengamalannya digalakkan dengan kesan negatif yang tidak dapat ditoleransi, maka pekerja itu sendiri harus faham bahawa kesan negatif kepada institusi itu lebih besar dan menjangkaui kepentingan peribadinya. Maka dalam kes tersebut, pekerja tersebut tidak wajar mengamalkannya di tempat kerja. Tetapi dalam konteks status pengawalan yang wajib dengan kesan negatif yang tidak dapat ditoleransi ataupun status pengamalan yang digalakkan ataupun sunat dengan kesan yang dapat diuruskan, maka institusi wajar menawarkan penyelesaian alternatif ataupun penyelesaian separa. Kita ambil contoh bagi kes ini, sebahagian hospital mengharamkan pakaian berlengan panjang di hospital sebagai satu prosedur operasi standard untuk mengelakkan jangkitan bagi melindungi pesakit. Jadi dalam kes ini institusi boleh menawarkan
menawarkan penyelesaian alternatif dengan membenarkan pekerja membeli apron berlengan panjang sendiri, yang mana pekerja kesihatan itu boleh memakai apron dan menukar apron sendiri, ataupun penyelesaian setara dengan membenarkan mereka berlengan panjang ketika tidak terlibat dengan mana-mana prosedur klinikal. Kesimpulannya, nakhoda, klasi dan jurupeta bekerjasama dalam bahtera. Agama dan budaya di tempat kerja bila diharmonikan barulah sejahtera. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran B13. Dipersilakan daripada Universiti Teknologi Mara. Assalamualaikum, sekali lagi kita berjumpa. So ini adalah community based rentetan daripada projek 2022. So kali ini disebabkan the effectiveness of the project 2022, kami telah mendapat tajaan daripada WBS iaitu daripada WBS dan Awam Malaysia untuk menjalankan projek dipanggil Dahlia Women Empowerment Program. So projek ini kita fokuskan kepada dating violence yang melibatkan fizikal, emosi, psychological di kalangan golongan muda. So dengan mengambil kira kes-kes yang signifikan berkaitan dengan golongan muda dan dating violence, maka berlakulah projek community based ini. Dan projek community based ini dijalankan dengan melibatkan pelbagai agensi kerajaan, private dan NGO seperti Awam Malaysia dan WBS. Dan projek ini juga mengambil masa selama 16 hari dengan pelbagai aktiviti secara bersemuka ataupun dalam talian. Dan fokus memang kita tujukan kepada golongan muda. Dan di akhir pada projek ini, kalau kita lihat ada beberapa talk yang kita bagi kepada golongan muda, how to say no and consent untuk dating violence tadi. Dan setiap aktiviti yang kita jalankan ini, kita ada pengukuran, dan di akhir program ini kita melihat terdapatnya kepuasan hati dan positive impact of the program. Dan akhirnya program ini insya-Allah akan dipatenkan dan akan mendapat sokongan seterusnya untuk tahun 2024 bagi meneruskan 16 hari anti keganasan wanita dan gadis. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Diteruskan nombor giliran B14. Dipersilakan daripada Universiti Malaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Nazrin Muhammad Nasir, mewakili rakan-rakan daripada KIAS dan UiTM. Tajuk kajian kami ialah model etika kerjaya wanita berkerjaya, inspirasi daripada kisah gadis Madian. Mungkin tuan-tuan perempuan tertanya-tanya gadis Madian ni merujuk pada siapa? Maka kisah itu tercatat dalam surah Al-Qasas bermula ayat 23 hingga ayat 26. Maka melalui kajian 4 ayat sahaja dalam surah Al-Qasas ini, kami melalui pendekatan kualitatif secara analisis kandungan, dan kami merujuk lebih daripada 20 kitab tafsir. Maka di akhir kajian ini kami berjaya mendapatkan 8 etika, yang mana 8 etika ini ada titik persamaannya, iaitu bermula dengan huruf M, yang mana 8 ni boleh dipecahkan kepada kognitif, aspek kognitif, efektif dan psikomotor. Maka yang melibatkan pengetahuan dipanggil makrifah, kemudian berkaitan keselamatan, maksudnya wanita kena tahu aspek keselamatan, kemudian soal konsultasi, wanita kena dalam kerja, dalam berkerjaya, mereka kena tahu juga aspek berinteraksi dengan orang lain. Okey, itu bahagian kognitif. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aspek efektif, nilai, emosi dan sebagainya. Maka di sini disebutkan etika berkaitan dengan mas'uliyah, iaitu soal tanggungjawab. Yang mana dalam kisah gadis Madian itu disebutkan bahawa dua orang gadis terpaksa keluar bekerja, dan orang lain lelaki terpaksa bersaing dengan orang lelaki demi membantu ayah yang mana sedang uzur. Lalu dibantu oleh Nabi Musa AS. Dalam ayat tersebut berlakulah dialog. Maka daripada situ mereka menonjolkan aspek mas'uliyah. Kemudian dalam aspek yang lain
dipaparkan etika soal muruah iaitu maruah, kemudian ada lagi berkaitan komunikasi dan sebagainya. Maka kajian ini telah diterbitkan dalam Scopus dan Web of Science. Terima kasih. Terima kasih. Majlis mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan kita teruskan dengan nombor giliran B15. Dipersilakan daripada Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum and good afternoon. I am Tengku Alina and we are from Department of Community Medicine, School of Medical Sciences, University Sains Malaysia. So I'm presenting on perceived social support and its association with health promoting behaviour towards prevention of cardiovascular disease among single mothers in Kelantan. So why do we choose this topic? Okay, CVD or cardiovascular disease is a group of disorders of the heart and blood vessels, and it is the primary cause of death among women. Okay, and single mothers had about 3 times higher risk of CVD. Why? Okay, among other reasons, psychosocial factors such as depression, loneliness, chronic stress, in addition to physical inactivity and poor dietary practice, put these single mothers at risk of CVD. So, they should practice a healthy behavior, but at the same time, research has shown that single mothers faced a lack of social support. So the objective of my study is to determine the mean score of perceived social support and its association with health-promoting behaviour towards prevention of CVD among single mothers in Kelantan. And we did a cross-sectional study. Our study population is single mothers registered with the Kelantan Women Development Department and the State Women and Family Development Secretariat. We used 3 questionnaires and 1 pro forma. And what did we find? Okay, we have included 242 participants, and they perceived the highest social support was from their family, and the lowest were from their friends. And perceived social support was significantly associated with health-promoting behaviour, together with education level, perceived benefit and perceived severity. Okay, therefore, we have provided important insights to the healthcare providers, policymakers, researchers, and also other relevant organizations. Okay, we hope that by empowering women, we can reduce their risk of CVD. Terima kasih. Kita teruskan ke nombor giliran yang seterusnya. B16 dipersilakan daripada Universiti Teknologi Mara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Nabiha from UITM. So I would like to share my research on prevalence of various types of violence and the risk for depression and anxiety, focusing on survivors of intimate partner violence in shelter homes. So in the background of police statistics shows worrying prevalence of intimate partner violence every year. So we know that partner violence and mental health correlate with each other. Because of that, I choose this to reduce the gap in knowledge. Okay, so basically, there are 4 shelter homes that I choose in my studies, and there are a total of 91 participants in my studies. So the key finding is there are about 86% of the survivors of in the shelters home have any form of IPV. 82% has controlling behavior partner. About 60% have emotional violence. 30% have physical violence, and also 58% have sexual violence. And there are odds of having anxiety and depression in emotional violence nearly 4 times, and there is significantly increase of odds of having depression in sexual violence. So in conclusions, there are high risk of depression and also anxiety among intimate partner violence. So we should help them, to empower them, and also to help them recover and improve their quality of life. Okay, thank you. Terima kasih, dan kita mempersilakan peserta yang terakhir, nombor giliran B17 daripada Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dipersilakan. Okay,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good afternoon to everyone. I'm Dr. Nadiawati from Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. I am here today to share the critical finding of our research on coronary heart disease among urban women in Kuala Lumpur. As we all know, coronary heart disease, or people call as heart attack, has remained the primary cause of mortality globally. Contrarily to long health belief that it was a male health issue, but many studies has revealed that women also suffered significant risk, especially following menopause, when the hormonal fluctuation can contribute to increased cardiovascular risk. For urban women, mainly for urban women, the risk of getting heart attack are often overlooked until it's too late. So our objective is to uncover the true impact of coronary heart disease, and this was the first study using autopsy cases among 158 women between the age 20 and 90. And these studies span nearly 2 decades from 2000 until 2019, and we examine the demographic data, the risk factor, and also the clinical presentation of heart disease that might go otherwise unnoticed. And the primary goal of this study is to provide the evidence-based data for better early detection and improvement strategies. Let me highlight you the important finding from this research. Nearly 50% of the women who had heart attack were asymptomatic. That indicates the silent nature of the disease. And the main risk factor was obesity, which accounts 27%. So, without intervention, this coronary heart disease will remain the primary cause of death in Malaysia, especially among women, but with better healthcare strategy, together we can reduce the rate of mortality among the women. So in conclusion, this study serves as a wake-up call for the healthcare professional and policymaker to improve more proactive screening and better detection. Thank you. Terima kasih kepada peserta bagi kategori B, dan terima kasih kepada kesemua 42 peserta yang telah membuat pembentangan. Okey, mohon semua untuk mengambil tempat, kita akan ke acara yang seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berbahagia Datuk Dr. Mazia binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berusaha Puan Farah Adura binti Hamidi, Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berusaha Dr. Farida binti Awang, Pengarah Institut Sosial Malaysia. Kompang berkema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadirnya Yang Berhormat Menteri meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Untuk makluman Yang Berhormat Datuk Seri, Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, program Minda Sejahtera Sempena Persidangan Antarabangsa Kesejahteraan Mental dan Pemerkasaan Wanita, Her Mind, Her Strength, Women, Wellness and Empowerment telah bermula sejak dari awal pagi lagi dengan sesi perkongsian ilmu Minda Sejahtera oleh Profesor Madya Dr. Rafida Aga Muhammad Jaladin, pakar psikologi kaunseling dan pensyarakanan dari Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, dan diikuti dengan 42 pembentangan poster di mana sebanyak 25 penyertaan bagi kategori kesejahteraan mental dan 17 penyertaan bagi kategori
kategori Pemerkasaan Wanita yang disertai oleh agensi kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi awam serta swasta. Terbang ke kota si burung nuri, terbang malas ke gunung daik. Hanya cenderamata mampu diberi sebagai membalas budi yang baik. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berhormat Dr. Farida binti Awang, Pengarah Institut Sosial Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Dr. Mazia binti Cik Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Seri Haja Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menyempurnakan acara pentas. Dipersilakan. Acara pentas dimulakan dengan menyampaikan penghargaan kepada barisan rakan strategik yang telah bertungkus lumus membantu dalam menjayakan program ini. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri untuk menyampaikan sijil penghargaan kepada barisan rakan strategik. Dimulakan dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya dipersilakan daripada Universiti Malaya. Seterusnya dipersilakan daripada Institut Fatwa dan Halal, Universiti Sains Islam Malaysia. Mohon wakil daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Mohon wakil. Terima kasih. Seterusnya dipersilakan daripada Universiti Sains Malaysia. Seterusnya dipersilakan daripada Universiti Putra Malaysia. Seterusnya dipersilakan daripada Universiti Teknologi Mara. Seterusnya dipersilakan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Seterusnya dipersilakan Slay Kosmetik. Dan yang terakhir dipersilakan daripada Celebration Petora International Sendirian Berhad. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada juri bagi pertandingan poster penyelidikan. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Mohammed, Timbalan Naib Chancellor Universiti Tun Abdul Razak selaku Ketua Juri Pertandingan Poster Penyelidikan. Dipersilakan. Okey, tibalah kita saat yang dinanti-nantikan di mana akan diumumkan pemenang bagi
pertandingan poster penyelidikan kategori A. Kategori A di mana tempat ketiga akan menerima wang tunai sebanyak RM100 dan CJ penyertaan dimenangi oleh saya pula yang nervous. Sekejap ya. Juri penat nak ni. Okey. Daripada Universiti Malaya, memupuk potensi diri, model mindfulness sebagai pendekatan mengukuhkan kesejahteraan remaja di sekolah menengah. Di tempat yang kedua akan menerima wang tunai sebanyak RM200 dan CJ penyertaan dimenangi oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Development and User Engagement of IAC. Dan juara pertandingan poster penyidikan bagi kategori kesejahteraan mental yang akan membawa pulang wang tunai RM300 berserta CJ penyertaan dimenangi oleh Universiti Kebangsaan Malaysia, kesan trauma zaman kanak-kanak terhadap kesejahteraan kesihatan mental. Okey, yang berhormat Datuk Seri, sebenarnya kita kategori B ni kita baru je habis. Sementara kita menunggu keputusan, saya nak ingin mempersilakan semua juri-juri, barisan juri untuk bergambar dulu dengan yang berhormat Menteri di pentas. Dipersilakan. Kita buat gimmick sekejap. Minta maaf ya Datuk Seri. Okey, terima kasih. Kita pun dah dapat markah bagi pemenang kategori B, Pemerkasaan Wanita. Pemenang akan menerima wang tunai, ni pemenang bagi tempat ketiga, wang tunai RM100 dan sijil penyertaan. Tempat ketiga jatuh kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Maternal Digital Competencies. Kalau tak nak hadiah saya ambil. Okey, saya laju je. Okey. Okey, di tempat kedua akan menerima wang tunai RM200 dan CJ penyertaan dimenangi oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Empowering Mother and Daughter.
Dan pemenang bagi kategori Pemerkasaan Wanita yang akan membawa pulang RM300 berserta sijil dimenangi oleh ini adalah sebenarnya peserta yang terakhir, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Satu-satunya dipersilakan. Tales from the Mercury. Okey, terima kasih. Mohon Yang Berhormat Datuk Seri serta Div-Div Kehormat mengambil tempat duduk di bawah kerana kita akan mengadakan sesi bergambar bersama dengan para peserta. Dipersilakan. Mohon juru kamera untuk mengambil tempat di pentas. Saya rasa mohon semua peserta untuk kita berdiri di belakang Div-Div Kehormat. Mohon baru nampak cantik sikit. Nanti tak nampak pula dia orang dah duduk. Okey, tolong mara ke hadapan. Cepat. Okey, senyum semua. Kita nak ready bergambar. Senyum. MC sekali Okey, senyum semua. Mana yang siapa yang dapat sijil tu tolong angkat. Kita nak tengok yang dah menang tu. Freestyle, Mini Love. Okey, dengan ini maka berakhirlah program Minda Sejahtera Sempena Persidangan Antarabangsa Kesejahteraan Mental dan Keku